Sāmoa tula ia, ia malama ia, I le winga o lo tātou whawai. Sea ea le mafuanga o nei mau mewa tutu, e le o se toe whawhangu e lea roa tunu. Ia si le fua o le anu malo o le tala lele ia Yesu. Ia angia o le tala mai mautu e whamaya Sāmoa le atu. Te le whao sosonga o whanau a pule le ola o le ato nu e a le sa o lo tonga toi fesili hane lava o whamua mua le atua o Sāmoa manu.
I le suafa man malo le tātou o le Iesu Keriso te whaatalofa atu ai maofo lo whaatu le tātou tunu o le nei tai au fau. Whaafitai le tua ilana tausinga o mwhau le tātou o le tai au le stofi a le aso lua o le aso sifuru maleiva o le masino me lua afi lua sifuru maleono i le taimini usila. Tālofa lava o le au ma le tautua amata le nei le siufonga le laumua. Ia alo mai loa o le tātou saununga loto le nei tai au na taitaia le sunga le whaafingainga ia pasta tangaloa tama spani so mai le kalesia le Glory of God Ministry i Washington State i Amerika. Ia usi mai loa le whaafonga. E whataro whatu i le neita ia fau, i le mleifua manuia mai whanunga le lei, i le alofa maleanga lei o le tua. I tapua inga i le tua. I nā pepese ia iova o tou e ami o tonu. I ono lava i e ua ami o sao o na vivi atu. Tātou tatalo. Ia wao ia te oele vi inga i mea lava. E o lava i le fuafuanga na e whaia. E vi i ai la ua fio. E mātou te walauria lo wanganga pa ia. Fio mai ai le tapua inga i le neita ea o whaamanuia i lona amataina. E tu maupea i atu oi lo wi. Amen. Ole vi inga o le tua. Atu ia i lo tato wali ia i fo angelu ua mau i lunga au mai le pale ali le lei ia fa pale ina ia fa pale ina le tupo ia fa pale ina le tupo me ingalo i tamata e ua olai ole malaya sata atowi ai ia sauni lava vi inga tatau ia fa ina ia fa pale ina le tupo ia fa pale ina le tupo uno atoa ile atu lau lau falongo mai lene ia o totalia lana pule lele ia fa pale ina ia fa pale ina le tupo ia fa pale ina le tupo Fatasema e ilunga ia whapau i ona e whatasia i vinga tumau ma whapale ina pale ina le tupo ma fa pale ina le tupo Ole
Fionga le tue, tai ala ina I fo ile ne yaso I tiute ma fe au whenga iai. E toi whamanatu e tai ala whale nganga o le neiva yaso o le fisili e whapea. E whape whea o na whausia le sootanga po le mafutanga wālata lata ma le tua. E whape whea o na whausia le sootanga po le mafutanga wālata lata ma le tua. How to create an intimate relationship with God, or how to create a close relationship with God. Ole au tua e fia whama mawhai de nita e au e whapea o lou whasino manga. O lou whasino manga. E ore vesili whalau tele ina ai e mita upu e whapea o e sila fia ina lo whasino manga I a Yesu. A whaperitania le au tū le neta e au identification, or your identification and my identification. O le vesili, do you know who you are in Jesus Christ? La fionga le tua e whai mamatua e maua lea I le tusi o le vangalia Ioane e muamua o lona whai pesuma lu e whapea. Lona whai tawini. Au I lato uma e Natalia o ia ma whato tua I lona suafa. Na ia vatu iai o lea manuia. Ina ia avea I lato uma whanau o le tua. A o I lato uma o e Natalia o ia. Ma whato tua I lona suafa. Na ia avatu iai o lea manuia, ia avea I latou ma whanau a lea tua. Opua masani eila tunu o Sāmoa, e whaalangi ai Sāmoa I lona whawai ma ona wharupenga. Sāmoa, o lea tunu ua uma na tofi, ua iloa tama, ua iloa ainga. O tu mua mapule, o ainga le tai, ma le vaa fonti. O le taotonga, whawai leo, o lo whasavalia ai, le tausinga o le vano nofo Sāmoa. Ina ia aua ne I sopo tapulaa, pe fese e tai, le anga I luma. Na whaila o na toesu, I le mawhai, na toesu ia se au ngā tupulanga le whawai. Po le whasino manga ua whata oto e o tātou tu am I aso na mua. O le whasino manga leo Sāmoa. O whata oto fo I le whawai o Sāmoa. O Sāmoa e whawai le atua. O le atua mo Sāmoa. O Sāmoa mo le atua. Ua uma fo I ona tuu tā manga whawai o I tu malo e fia o Sāmoa. E o I tu tonu a fio anga. O uma na whata oto o la tō whasino manga. Ai atu tonu o ainga. O le whasino manga I le vā o mātua ma whanau. I le vā o tama, le tama malona tua whawhine. O le vā tapuia e tausi I le whaalo alo. A whai e te malamalama I sootanga e pei o le autu o le tai au a mawai. E te tau foi o le silafia ina lo whasino manga. O le whasino manga e te silafia ai lo tangata ma lo tupuanga. O le soifuanga te tono Sāmoa ma vea I o tangata anu moni. E mua lava e te tau o na e silafia ina me e patino ia te oe e pei o laungangana. O suafa, o whanua malau ele. O lo si o manga aisea. A wafo I o lo tofi lea mai a Iova. E tu whasolo I au ngā tupulanga, ma au ngā tupulanga. E a o ina le malama le tangata I lona whasino manga. O lo si o manga o le a le lau tele, ma le whau wawina. Pea mo le lumanai. Ma le tūlanga lea o lo tele ai whamasinonga, e tu tono Sāmoa, e mafua mai le tangata, ma lona whasino manga. E au oina vale tu lima ina e whasino manga.
o le afaoa ma pule e sea e tangata, e le aise sootanga, ma se whaia. O le whasino manga o Israelu, ina wa umana whaile sootanga ma le atua, ma vea ai le atua mo lato watua. Na amata mai a Abramo o Isaako mai a kopo, ma ta ua i lato i le tala whasoro pito Israelu. Te tonu o tuspaia o aunga tamaa. Fasinga mana na amata mai le tangata te o tasi na ia usitai le atua. No fetala i le atua i atu ua e oelo nuu o lo a inga a e alu i le nuu o te fasino atu i ate oe. O mawai atu Abramo, atu fasolo i lo natali i o Isaako. Saako e to lua le whanau o e sauma i a kopo. O le fasino manga tu fasolo. Uma le tamā o na fasolo le atali i unu matua, ai petai. O mesia e sau lona fatamanga, lona fasino manga. E manuia e lona uso la i tito i Iakopo. O Iakopo e to suluava, te whanau. Ge tupo anga mai ele nu o le tu o Israelu. Ina wasuia le tu o le ngo Iakopo, le ale to ingoa o Iakopo. Ai o le afa ingoa o ia Israelu. Ua whamawina ai le sootanga e le fasino manga o le tu o Israelu. E ui lava i le sala vali, ma le leo stai o Israelu le fina ngalo le atua. Sa lato wosi whengainga. Whapea o le a whai ova mo lato watua. E whai Israelu mona nuu. O te whaia o tō mo nuu e whai foi mo watua. Whai au mo watua. Tau te ilo ai foi au. O au lava o Iova o lo tō watua. O le au maia o tō i lalo o venga mamafa. A ai kupito. O whamawina le e soto na e ono whai upo e fitu. Le lato fasino manga le na malili e ma osi whenga ngai. Ma tuina ai ele atua whanua marau ele whai ma mea tō tino. So i fua ma ola ai e whasolo i ai au ngā te pulanga. O ai le fasino manga o Israelu o le atua. Tau o le atua o Israelu se i o mai lava i nei o na pō. Le taimi o whamasino Samuelu na te ena ai Israelu le atua e whai mo lato tupu. Ma lato atua. Ae fia manana o e whai so lato tupu e peia o isi no utua oi. Lato ta mai ma ti ngā Samuelu e whetalai le atua Samuelu. Whai le mea o lo manana o iai le no. Ma whawhirifiri ai saulo e whai mo lato tupu e tusa mo lato manonga. O ina na amata ai o na soifua Israelu, se soifua ngā tau te watewa. Ma le tele o whawhita oli. O na ua whatutua na i lo lato whasina manga o le atua. E le ia velea ma awala na suia ai por kalama le atua, na ia fola ia Abramo. Maunga tamae, tupu mai le Mesia ia Israelu. Na whatau no uina lava e le atua. Ma awina mailo na alo Yesu ke viso. Au tua Yesu i le vai o ritana i le teimi o le patisonga. Na sa wai le sifofonga me le langi wa whapea mai o lo uatali i pele le nao te fia iai. Au le lupe na whape pepe i o na lunga o le ata leo o le nganga pa ia. O le fōlinga o le autasi o le tōrutasi pa ia o le atua le tamā o le atua le alo o le atua le nganga pa ia. Sa whailo ai le moto tangata le whasino manga o Yesu o ai Yesu. Jesus was identified by his own Father and the Holy Spirit that he is the Son of God. O i o le tali o le tua. E le ioane mua whai persuma tasi, o whai mo tātou matua, o lo whape mai whai persuma tasi na hio mai Yesu ilo nuu, ai wa te ena e ona lava tangata. O le Mesia sa taulangi i tausanga i tele, e le au perfecta, ai lea ua fio mai ai te ena. Ua mauaile vano o tangata onu ese, e o pongi i nai le li ma le whaola.
o mawai le yoane sfuru mua sumalo lato uma talia o ia fatuatua i lona suafa e vatu ai le manui e taʻua ai latou o le fanau o le atua Sāmoa ma le au faafofoga e lē o le tatou avanoa ea lea tatou te talia ina ai Iesu pauauna ia Iesu ma tapuaʻi ma e alaga ia Iesu o lou tamaoaiga ma lou malosi e te auauna ai ia Iesu ai a fai tatou te lē talitonu o ia o le alii ma le faaola matalia o ia tatou te misia lava e tatou fa'asilomaga e aona tatou talia o ia fai mali'i ma faaola ona maua lea o le manuia e tā'ua ai tatou o fanau o le atua lea le tatou fa'asilomaga e tatau ona avea i tatou ma fanau o le atua fa'apea mai le molimau o le apostolo Paulo le Roma 8:1 e fa'apea o lo'o molimau mai lea lava agaga i o tatou agaga o fanau i tatou o le atua a o'o ina tatou malamalama i lo tatou fa'asilomaga ona tatou silafiaina lea o mea e patino ia i tatou o fanau o molimau foi le tusi paia le tāua o le atali'i o le fale ma le auauna o le fale o le atali'i e tafili saunoa i so o se mea i totonu o le fale ua o mea e patino a manuia fa'asolo mai matua ae a le auauna e ola i le olaga pule esea e ola i le pologa ma tulafono e ola i lalo o le va'aiga a isi tagata o le lu'itau ia e malamalama i lou fa'asilomaga mo le tusi paia i le fata'oto i le tamā mo na tali'i e tolua o i le tasi aso fa'apea mai le atali'i laititi lona tamā se'i au mai la vaega oa se'i ou te fao ai ma fiafia na alu le wi'i ma fa'amaumau le vaega oa tuina atu i ai e lona tamā ua o ina ua'i ai se me totoe ona ia toe manatua lea o lona tamā ma lona tamau'aiga ua ia manatua ai e toe fo'i manatu ai e toe fo'i lona tamā o le taimi lava na ia na iloa mamao mai lava i le tamā lona tala'i ua toe fo'i mai na ia tula'i ma fa'afeiloa'i lona tala'i Sāmoa ai lea o le atali'i ma fa'apea atu lona tamā aua nei toe ta'ua o a'u o sona tala'i ai le avea o ia se tasi ona uogu e ui lava i lea tulaga na o ia i le atali'i e le'i sui ai lona fa'asinomaga o ia lava o le atali'i fa'apea upu a lona tamā o lou atali'i na leiloa ai ua toe maua saoti ua toe ola na iloa lelei e le atali'i lona fa'asinomaga e totonu o lona āiga ma mea patino ia te ia o fa'alogo le uso matua i le tala toe fo'i mai lona uso fa'amaumau oloa o ua fiafia ai lona tamā ona tigā i lea o lona loto o ia sau ma fa'apea atu lona tamā ua leva na o auauna ia te o ia so e tele o te le'i solia fo'i sa opolo'iga ae te le'i au mai a lava se tama'i oti ma a'u matou te fiafia ai ma a'u o au lea ua toe fo'i mai le uso laititi au lea ua e faia le aiga fiafia na fa'apea atu lea o le tamā i lona atali'i matua atali'i o le tate nonofo pea ma a'u o mea patino ia te au o mea fo'i e patino ia te oe o mea pule ai a'u o mea fo'i e pule ai oe talofa i le uso matua e mafuta ma le tamā ai le malamalama i lona fa'asinomaga ma lona tofi te le tagata o lo tapua'i le malamalama i lona fa'asinomaga e le malamalama i le pule ua tuina mai e auala i le so'otaga ma faiā ma le atua o mea uma lava na saunia i le atua ua tuina mai ai tatou o le fa'aoletaga o le fa'amalōloga o le filemu o le saoletoga o le pule soli e le fili i le ise taimi tatou toe tretā nisi ai i le atua tele mea o tatou te mana na o ai i le atua ua uma ona fetalai e suluga o le sa tauo ua taunu'u ua mai a ua fai lenei mo ai na silafia le lava le lei lava i Iesu ae le'i fio mai le lalolagi e sau e maliu
e ui le whaingatau na whātau nuu ono soifua whare tangata na soifua e na whātau nuu ina lafa. Na ia whāpea lo ta mā. Ai ai seisi a wala e aua nei whai alo lotoa a o lo ufina ngalo. Na ia malama le lei le whasino manga ma le misiona na ia fio mai. E osi le taulanga. Whaei na ele to ilalo popo le tangata ono le angasana. A le ua tātou o ai nei i le lei o le atua. Ua manu malo o Yesu le maliuma le oti. Ua whapea mai le tuspa ia. Ua tui na atu ia te ia le pule ma le mana le suwafa e sili suwafa uma. Le toa tuli ai tuli vai uma. Tau tau e lau whai o lona vi. Lo tātou whasino manga. Ua whai ma au tūle nei tae au. O Yesu te riso. Amen. Tātou te tālo. O laua fionga sa mātou fola. O le suri o mātou vai, malama o mātou wala. O awa onga whasino ala e tai ala ina ai le folaunga. Ea e maunga e foi vanu. E wa umana e poloa i Yesu. E mātou loto te tele. Maua i mātou e pupo ngāo le nei o langa. E wa umana e manu malo ina. Whaftai le soifua whafua loa ma le soifua. E te whaopopo ina pe le soifua ma le ola i aso umu. Ai ale malosi whafua wina. E lava so mātou nau. E le mawhai a lava e stangata o na whaumi whaopopo ina aso lo na soifua. E ola ai. Pe ona e feta lai. Whaftai so mātou atunu o Sāmoa. O mātou taitai. Whaftai lo manuia fo i Sāmoa i atunu e fia o lo nopia i ai. I ia o i au whamanianga. Tufa mwhasoa i aso uma. Tausi ai le soifua le tino le mawhau whapea le soifuanga whalengan. O au mea lofa. Wha mea lofa ina ai i mātou. Tausi e ngau mātou wa inga nuu mai ka le sia whapea si o mātou watunu. O le whaftai sili ono le whaoltanga na e saunia e lo walo Yesu Keriso. Na maliu matanu mia to e soifua malo mai le tunga mau. Leo mātou o ai le manuia. Whaftai le ngaruenga mana alo wanganga pa i o le mātou fesoso ane sili. Pe mātou te talo. I e whamuia so mātou watunu o Sāmoa mo mātou taitai. Te tai whae kalesia e fia mai kalesia. Ka māmatina mātua le lātou tapua inga. E mai se le loa o lo ta ape tafa e fia. A wāle sailinga manuia mo a inga no mai kalesia. Nuia iai lātou. Ue o whafonga le nei porkalama. A pea fo i le nei walesi whaasala lau malona puleanga. Lo mori atu ai lau tala le lei. Ia lau fia tamai le nei aso, e whenga iai tiute ma whai watau ave ma sami ai. Whare ma lo pisinisi ma kampani. Le uru fafo ma le uru fale. Whanau ia onga ma so se whai lo whenga iai. Tai tole a inai mātou e lo mana. E manu ia ine oma. E rea to toa i mātou i lau sila whanga. Au mātou se ma whale tonu. Mātou te whatotua re ngaruenga mana sa e whai ai lungo re sātau. E mama ngaloa i mātou. E lunga ia i mātou umalo manuia. O le tua ta mama le tua le alo. Mane maftanga lilo malo wanganga pa ia e a matatu nei se i o le whāvavau. Whāvavau lava. Amen. Amen. O le na ua whafonga le tātou atinu i le tātou saunga loto le taio nei na teita ia e le na wauna le sunga le whawhengainga Pastor Tangaloa Thomas Pani Sousou ma le kalesia le Glory of God Ministry ia ma le stete manosi o Washington po Washington i Amerika e momone toilenga whawtaitele lava le sunga le whawhengainga whamalo tā pena whawtai mo le tātou saunga loto mātango fie te tonu ia wo o atu i aio finangalo le tātou tunu ula na upfolfola
whaafitai tele mo te talo whaaminuianga i o te talo fo ilea lea tunu. Ia ang le lei mau pele mau tele le whaalingo le upo le poto ia mai le tua ia wanlava le teiteinga o le kalesia po le lafu mamoe. Ang le lei fuafuanga o le nei aso le amtanga o le vai aso ia te utou i Amerika ia manuia tele la sanga uma o le nei aso mlawa singa. Nuia fo le whalitua ma le no whaalo te nane le tapo inga le kalesia whaafitai lava. O le taimi le ulu sfut fitu minute o te alfitua mai al tato pese whaale nganga mai le pese le Hallelujah Singers ia on tato se elo le tato porkalame o le atal tae o ta lofa lava. Yesu
ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, ile aso fua ile. Ata o le taia. Le tato por kala mele ata le taia o le nei o tato tu felo e nungo pe e le lofa mleanga le leo le tua fa tai te ye le na tausi mai mana na tausinga o lana leoleonga o lana fa soa i lo soifua mo le tato wola le nei o tato tu felo e nungo pe e fa felo e tuai i nei tamam tina ma tutua o le lo le tunu o le malo si le tunu mana i fa nau i le ngata i leo sunga i fa whenga ingam fa le tua fa tai tele mo ngalu ngata talo la tal tayau neu am talia tato por kala masani am talia fi am ngalwenga me se tautu ar si fong le mo mai le son fu ile so farile ele utato ia i hotel ti tato mal afal masina nei o me au vaila ile kalena ia e mai al masina me umale aso sa nei ia le sa yo tuatu elima sa le masina nei ia le la tatou anga ia tu le salu lus fulfa o masina o me ia no folau lo tatou vai asana ia le samu muri tolu tasi le son fu le so mo yuni a matan fo lo ngal masina fo o a mai nai tu o tatou tunu o ia i mai nai tu lo langi lo ia mo ia ma lo la verso fu ma te confie vol tatou sa runga lo tu ni vai asolo sa ni ai stasio tamfana o le tunu po na o no lo ngalu lu ia tu mamao ia America ia lewa mawala no fa tino alta to sa ngalo to ni tai au el mene te fo lo fam fa malo to le tudo fa fte yetu lang mai ia le fa soa ia le lo mai mo mai yo ki me lo YouTube me lo Facebook te ino to tu mo te mala to no ta vale fa le fenga luenga ni solo il falma ia lo fte le atu por kalame na ia inga lo asia fo ia fa no anga le so ifuanga el malanga le mali o tia anga le leile tua maul file mo mo mafana fana isi wa inga fatalo fatu nei tatu ompa anga le fatalo mai el fatu ya foi mau sunga foi ya single sulu lo fteleatu ia ole sunga live mo le fa mga lungo le yaso te wini malo fa tai fa fowina ia o telisia na sunga ya vayunga ya malo lava eria tamale nei yaso fa mga lungo fa ya fa pefo ya pali ia lo tele atu por kala men fafte ia tu le mai tatu fa salunga amatan ni tau fa vifianga mo le pese ale code na lis ia lo tau 25 minuti ona tale le valu tatu telefo pe ona masani ia talo fa lava il tatu tu no Sāmoa ma lo so fu ma lo fo la ma lo sopo Mama,
Os me fa fonga tato talo le tau pe foi ona valo ia mfai lo official vai tau le soelang le tau e o atu le stona yo la sana e matan tau ina i timu ele tele le son fu le verso foelang le tau le so lua soai ia matana tau ina i timu ono ia pe tato winga lang le yo le tau o le o tato fola u tonu a matana malu lu le tau nei vai tau ia o le tulanga le tau le fu le maluru Wellington le so mo le tu au iono a le sfuma fa o ia le fu o le e ma fana va vai tu nisi no la tamai o tato Wellington e we nui apa hat porirua ia o lo mo lando la fu le maluru tolu lo i porirua lua apa hat we nui lua ia lo hat lima lo ia fu le malulu la yo pe fitu ia o le tūlanga nā o lo mai te wina nei taimi e te tono Wellington e mo na no utua oi ia tarusia ia maua le fia nei aso i tūlanga o fuafuanga o le aiai ia mo la tau e whangota nei aso ia malo lava le whai o le whaiva malo fo le whasoa Wellington e lewa ia o nei le tai ao i le afo le sfuma lua le vaveao na pe e le tai Wellington e sua le tai le toi e sfuru iwa minute i le fitu nei le tai ao toi pe le tai nei lata le tasi le awauli Wellington e toi sua le fitu le fiafina nei ia o le vavaina le tūlanga le tai i tātou Wellington ia e mo tātou nei mana i porirua ia e na pe le tai nei le vaveao le te o le lima sua le tai nei le afo sfutasi toi pe le tai lata le ono le fiafi ona toi sua le toi 5 minute sfululua na nei le po ia le talana o le tau ma le talo le tai mo le silfia le tātou tino ia malo lava le ngā rua ia ma le usupo i tiute ma ngā rua masani o nei la langi ma nei soi fuanga o tātou iai e awe ia o le tupe lafo i Sāmoa mo la toi lafo la tu zeleni ia tasi tala ni usila maurau tala Sāmoa tala lima sfutolu sene tala lima tolu sene o le paanga tonga e tastesi ma le lua valu le paanga tonga tala fiti le utala lua sfufa sene tasi tala ni usila ia maula utupe Australia e valu sfufu sene ia ma le tupe Amerika e lima fitu sene tasi tala ni usila maula utupe Sāmoa e tala lima sfufu tolu sene i le so tala lima tolu sene ia malo lava le anga le lei i le utato ainga o lo whamuni mai. Ia, maluia tele ma anga leile li ne yaso i la visinga fuafuanga o le ayai.
Ia leu tātou se mai la vano whaamirianga o a soifua mo i lātou umana soifua ne yaso. Ia whaatalo whātou porkalame whaamanuia te le tua ia te oe. Manuia lo a soifua. Ia o le tus whaitau ne yaso. Ia o le tātou imeli na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tus whaitau o maua le tusi le angaluenga sfutasi veupas fulima. Na mata na o tau tala atu o na fio ifo lea o le anganga pa ia ia te ilantou. Whapei o na fio ifo ia te i tātou i le amatanga. Le teimi lea o amata ngā luenga tāla i le o apostolo. Whaktaifo i le li i le o apostolo le ustai i le upua Yesu. Ua tau te tu ua Yerusalema. Ngā luenga i le whai le maso ngā luenga i whai le mana si e fio ifo le anganga pa ia. Tau maua lo le mana amata lo ngā luenga. Le ala e il foi tau e la unga tu la o apostolo le fa mawina tu se ngaluenga ai a fio i fo le nga pa i lunga ya ilato ya manuia tele ne yaso o tato so son sili le na o le nga pa ia yo lo pese nei fa manuia ai u to waso i fu ma sa ke viso Ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala ia vea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala a fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala. Ia tala falava sweva fonga o tala mena tupu la langi le aso tātou ria le aso sifuru ma le iwa o le masino mea. O le aso nei i le tausanga tasi iwa o ia lea ia po le tamale le au le soni na taunu i Sāmoa o August Neospita Castev Nelson. Ia o le so ia na maliua ia pia. Ia o ia foi lea o le tama o le taitai foi lea o le mau o Ole Frederick Nelson. O le so i le tausanga e tasi iwa, tasi whaana whaavai ai whale tupe o Amerika Samoa po the Bank of American Samoa. Na whaavai e whainga malo o Amerika Samoa. Na no ta inga le ia whaasau i le tupe e tangata nuu ia o Amerika Samoa. O le aso nei i le tausanga e tasi iwa whaatolu na whalauloa i le pale mi o Peltania na taimi o Winston Churchill. O le aofo atu le soasani a Peltania ia Amerika i le taua whaasanga ia Japani. O le aso nei tausanga e tasi iwa tasi na pālota i le atunu lea o Croatia ia i le lato referendum sa whaia i la ia tuto tasi. O le sol tausanga luafe ma le tolu le lo longa te tele i Amerika Samoa na solo il palapala ma li waitangata e toa wha ia ma le toa valu na manunua ia na fola i loa e le kovana o Amerika Samoa tongi ola tula fono
ia o le a matai ua iai nei anu ki Sāmoa i le tūlanga o le matai tū mai tūlanga o lolonga ma solonga o palapala. Tapunia o mai ngā ruenga ia maonga i le aso nei tausanga i lua afe ma le tolu. Ia o tātou tala nā e toi maua le whapoponga tai masani whaftai lava. Oi mafuta mai le tautua le sifonga le nomua le tula le tai ao. Ia o le taimi le o toi sifutolu minuti ana tāle o le valu taimi le usila tāle o le valu whafonga i tātou. Lo whatutunga ia nuu Benjamin ati nai. Lo mafuta mai na i Melbourne e Australia. Ia masifulfatu e alua iwa sunga Filipo Numia. Ia manuel tai ao lo fitele atu. Maria Antonio. Ia whapersunga Saulo ma no lawar ngā lulue. Ma lo fo i whamalotu Ellen. Ma lo rius Paul nei tai au fo. Por na ua manava. Ia o tūlanga nā lila lulangi o lo tato iai. Ia ngā lulue ai. Ia so uma ma so uma. E pa wal taimi renga lue il tangata. Ia o taimi ua. Whama vai mal nei so i fuanga la fo ia tulu no tu mau. Ia e malo al whama lo si. Atalo whai nei tātum tō tausi lai. Pulpulu li afu malo lo le fale. Ia la tō iu uma vo lato taimi ngalue. Mena foi tātou wha si mai ia wā o foi tātou matua la fitu sifulu, valu sifulu. Ia no whale a ma tapua i ngā ruenga le au malosi ia manai whanau i o ia onga. Ia, me tau ina fwere nei vai taulo i tātou le tau langi le lei. O halawa ni au fuafuanga i fai fafo. Ia whatau no ua le langi le le tau. Is foi teimi ia tala whamalama o le whale. Foi le whamalama le i lunga e le au i eisesi. Watu tu savili foi singa e fou te tono le fale. Ia vai le potu na le fale na e susuru ia le la le tele waso. Ia toso le puni voi lea e lau ina lunga ma i afu susuru ia le la e. Eo tātou Sāmoa ia so ia e la ua i afu ma lunga i fafo. Ia o mai fola le fala le lunga le pai e la ua i lunga ma i afu. E o la le po fo le teimi la moe e te whal manong i mana i o le lunga ma i afua. E ia o felanu na nua ile alunga ia tele o sua vai le masa atu ai sala ni tango le si alunga le si sa ni tango le si dia fu le si ia lo tal no ta poti aso ia si sa tama le o telefon la vei le uso le tu langa na le flano no ile alunga sa alunga ia le la tal ta to pese tolo manuitis fu minuti o tal o valu. Ora tautua le nei siufonga le lo mua talo falava. Ma lo soifua, ma lo fola munuia. Taimo le tapoinga.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ai uai vai vai, uai via moe. Dar pai la ia ta la mai pea. I say yo pa a pia a tuilea. Ua o tari toni la pa ma ho. Wa me oi ma wo moni. O te yo o te ame le foi le oti. A pai uai pia, but the smile ia. Ta mau left to Lima. All night to my Sāmoa, my New Zealand. Naya Fatima se lava, te leoina, e a motangata. Ataina ua e pia malama, e silia dea, tu mai oleana. Ua o tani lo pa maho. Wa me oi ma wo moni, o te ioe, o te amene foi le oti. Apai wai pia pia, pat the smile ia. Ta mau le petu Lima, e mai Sāmoa mai New Zealand. To my Sāmoa, my New Zealand.
aso lua manuia lo tātua tunu ma leo whaafafonga le nei fui whaopoponga, o nisi o tala I meo lo tutupu lo tātua tunu I Sāmoa, usi mai lau whaafafonga. O le amatanga le vaiaso le nina toe wala awai I a isi mōni mau, mai I le 5 le tasi na I tutu la I le whaamasinonga, I le whaawawina le mata opo le tumalo whale aliri numero mua. Mai I le 5 le tasi o mōni mau, e tolu mōni mau e le awai ato, ma wa whaatonu nai loa le whaamsina sili le fionga sa tiu si mativa perese le tua leo, e tu I nātu tu si sai I lantou ma ia sa iri mai, ma tu I nātu I luma le whaamsinonga. Na polo ia I lantou nei le whaamsinonga le tausanga wa mawai, e te tau ona o atu I luma le whaamsinonga e tutu la e whaia lantou mō le mau. Pere tia il whangaso longa le mata aupure nei, na tula iei se tasi o lo ia le tu te tee, ma tālu sa ngatu le whaamsinonga I nei e toi tolu po le mata aupo, ona o le tolu se furu leo whai o ia mōni mau, o lo tula iei se tamai ta I lo ia pei ta I wale mawhai o na whaantasiatu le whaamsinonga, ona o lo malanga ia tunu e whafo le fionga fui mono sa rona poni whaasio, o se tālu sanga I le italia ngō fie le fionga le whaamsino, ma ia whai loha tua I le li lo ia, sa le te tauan talia ina le tamai ta I lo ia le nei tālu sanga I lantou ia, pe a whai o lo malanga ia tunu I whafo. Na whaamaneno le fionga sa tiu, e le fua ngā luenga le whaamasinonga I teimi awa noa I se lo ia, a ngā lulue I teimi e tāla whea ngai, ma le whaangasolo ma tā opu SS le whaamsinonga, ina ia vave na whaangasolo ma ia awa nei tō lia. Pei tai o le tūlanga mana ia ina le fionga le whaamsino, o le ia te tau le tangata ia I lantou ia tō tōru se fulu, e whiriwhiri sa olo toa I so o se lo ia whaamalia ina I lantou. O le ala lenta lia ina I loe le fionga le whaamsino siri le tālo sanga, ma o toi tōru po toa le whaangasolongo le amata aupo, e le vai so fau, mai ua folo fo I le whaamsino, o le toi tōru po ina muli leo le amata aupo, ma ua whaamanino foi, o le whaangasolongo le mata aupo le nei, e matua wa I le lei lava se io o lona taun unga, ma mai ele leisu e suenga. Mai lava le whaamasinonga, wa whaamaunia fo I le vaiaso le nei mōlia ngai valu, e whaasanga I le sa a vea mawhaia o ngaulu, o le manu Sāmoa se 15, mase mahoneri shoka, o mōlia ngai au fia I le wha o 5 mātanga, wha o 5 ma le wha moe whia ni winga mātanga e whai wha mālosi, a toai ma le whio ni winga mātanga na a fia ini tamaitai se tō lua, le e se ma le wha ma le se ma le iwa tausanga na mātutua, e le teimi na tupua ia sori ngā tūla fono. O se tema le tausanga lua whelua se ma le wha na tūla I me yele mata opule nei, mai ua wha mao nia ia le wha masinonga ia mōni anga e valu, mai o le aso limo le masina fōu, o le a lawi nai lo le wha I unga, po o le wha asalanga o le mata opo. Ua wha se atu le fionga le te tai o le atunu le fionga le pānemia, la au le mane topola te vau Fosi Schmidt, I le ofiso le loa I sili le mata opo o le fito I tūmalo le ua o atu I lungo lana laulau, ripoti o le I o atu lava o wha maumau o le whaunga ino le fito se la wafe tā la, mai I le miliona tā la lona tolu le ua mawai. Mai o le mafua anga lea, o loo poloka I lava le wha amatu I nāto la lato tai tolu se lau tā la muli. O le tasi le neo mta opu na wha amanino le fionga le pānemia I le whailo inga malautu stala le vai aso o mawai. Mai ia tō lau ina mai ai loa, mai tu malo I e fitu. E iai tu malo tuai, tu malo nei e ua le tu tu lai mai te whona sa e mua. A le o tau ave te whona fo. Mai fitu I tu malo, o lo whaataria pea, a lato li poti. E wha mamulu ai a lato tai toru se lau tā la fitu I tu malo. Ma le ua whaatonu ina ka peneta I tu malo nei e fitu. Ina ia tu ina atu role mata upu I le loia sili. Mo le sue ina po le are mafuanga wa tuai ai. Li poti muri le fitu se lau afe, ale miliona lona tolu. A le poloka ai le tolu se lau afe, mo te te whona fau. O I tu malo nei, o palauri tolu, o ala tau I sifo, nanga I maunga mumua, whale ata tolu, ana alofi tolu, ale I pata I tupai lalo, a ana lua, ma ale I pata I tupai lunga. Peo na whai loe le fionga le pānemia o iei tu malo o mai fitu,
Ua mai asuia uma teitefono o lātou fono whaavae. Mai ua mo o mia teitefono fau nei le whaangaso longo isi polo ke te tumalo i le fia whaongaina i o le tolu sela ua whetā la. Ma o le mafua anga lau tu ina tue le fionga le pandemia ia mata opone nei morsu esu enga le ofiso le loia sili. Po o le ale mafua anga wa le mawhai ai o na tu ina tu le reporti o le whaongaina o ia se leni. E le tatala alo e na le por kalame o le vaiaso atoa a le asosia le autostala ma le au whaasala lawa le atunu e pei o le whaatauteia i le whatani malo le tānoa i le amatango le nei vaiaso na ve le fionga le teitai o le atunu le fionga le pandemia ma se tasio malo wala au lia i le wha moe moe pei ta ina ia wha loa ai so nā tunga lunga ma lona wha moe moe sa iai e iai se hawa noe tu i nātu mo i e whai e sana saunoanga i le tāua le pito la au lau tu stala ma lau whaasala lau i so se malo. Ai na ia whaongai nai le hawa no na tu i nātu i ati e o oti nai le ripine e te tala alo i ai nai le wha moe moe e tu i nātu e tana tu lalo ma sana wha malo si au e wha malo si e sui a wai o le aso se lau tu stala le atano. A se leo mana tu e tau moso o mo whaisa upu. I tai tu te o tu isa na no e sa. Ulea, e batu whamani anga tātou malo, tātou choras, o le tūlaki le malo, o le tūlaki le nanonano mo tātou sos. O le ato wala uria batu le malo, te sa lava o no te whanano, I lautou tāna vena, o le tātou tala mua. Media is part of democracy, and you have a role to play. I don't say much while talking of Donnelly's presentation of comprehensive speeches today is already been done. I won't say much more. You have a responsibility to comply with the development of Sāmoa. I'm sure all the speeches are there all today. All I can say, whānau ia le tō, I me uma o tō tāpeni wei, e o tō sinifia. O le malo, manau tō tāwhia, e ngā kua whakasi. Ai aua ni i tūna ma whete nani ma tātou whiwisa. Lofa ka muna lea, whai tāla tātou te whiwhia, whai tātou tātou te whiau whanei, e ma whai tāla sa ma tātou whilo. Le fionga le pandemia la au le mali toa le watea pola taiva forcishment. O tala fawia, madu i tele nei a solua lu tātou tano, fa soifuia. Ta alofa lava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lo mua. Ua whaatata mai ni saunoanga le minsta o tupe ia Nicola Willis le iai leo ni matanga luenga mani whaalapo tonga le malo New Zealand o le atu whaatasia I se taimi e le o mamao. Nā ta ua I se lipoti le wales whaasara lau a New Zealand e tolo ni fuafuanga o le a whaailoa whaalau I tele e le minsta o tupe I le awauli o le so e hawhiai I ani swinga o nanga a nisi o matanga luenga le malo. O ia fuafuanga e hawhiai le tu whaatasia lea o nisi o matanga luenga. Whaapea le whaaleleia ma le whaamalosia o le whaonga ina o whesa o ta inga whaatekonolosi a to ai ma le ata mai whaafolinga po o le AI ma le whaatulanga ina o se whainga ina I auli atu le tausanga lua afe lua sfuiva ua whaititia le au whainga o le au whainga luenga le malo I le fua e tasi le pasene o le whaitaua whai o le tunu. Na whaalia le tamaita e minista I se talanoanga ma le wales whaasera lau le News Talk said B I le fiafio le sungo fua o lo fua le whainga malo e whisiringia matanga luenga uma ina ia tu ina maini o lato manatu manilangona I se whainga le lei matala whengai e tu uwhaatasi ai nisi o matanga luenga ma whaalapo tonga o loo ye nei a le malo o New Zealand. Whaalia fo I le minsta o se whaata ita inga o suinga e pei o na manao ai le malo e au fia ai le whaawaina leo se matanga luenga fau
mo ai malesi o si manga fa pe ai tu malo ma wala o fe la o inga le o le asui ia ile mtanga luenga o le si o si manga fa pe le mtanga luenga o fale male ati na e o ai male mtanga luenga o wala o fe la o inga ai fa pe nga luenga tau I fa inga malo fa a loto I fale ia o lo o tau ave nei le mtanga luenga o mata opu tau loto I fale po o le Department of Internal Affairs. Na ta ua I Nicola Willis, o le tele o matanga luenga nei, o le a le to iai, awa o le a tu ufa atasia I lalo o le matanga luenga tasi. E manatu le so se ye te o fo mai fa le ainga po o GPs, e mana o mia nisi vaenga tupe fa au popo mai le malo, a to ai mani whainga le lei e fa so soi nai, ina ia le a whaina I le au nanga a whale mai tua I le mamaru o le tino. E le 11 nei talo na whai lo mai le whainga malo se whainga fau e fua ina I vai ngā tupe le tau o nā ngā waa I ai fo mai nei po GPs mo le whaatino ina o le lātou au nanga I tangata o lo I lalo le lātou tau singa. O nisi whale mai tua po practices nei e to tele atu la whainga o mai lātou te waia to ese tu ai ngo ngase a fiai nai lo o isi fale mai o faali ai el fala tonga o le Chen Pro o le sosi le a fo mai ona I fale mai la iti nei e de tau I vaenga uma fa o faio ma lo ona sila te toa I le faali leia o nanga tau le soifua malo lo ina lo tele a o luma na iai le palo de tele le fai unga o le tausanga. E toru se 4% se itanga o se leni mo ngā luenga whai o fō mo itua o lo o whaatalo sanga ina le whaalabo tonga I le tono o leisi toru te usanga o lumana inei. E le ngā te ilea, ai o lo o mana o fō I le whaalabo tonga fō mai I se whaabo ponga e o I le se 4% o tupe mai le malo mo ngā luenga whaale soi fua malalo ina lo tele lea o lo ono pasene I le teimi nei ina ia o ngā tusa ai ma le fua a le whaabo tonga o le WHO ai whapea mā tunu u e le leilo lātou te mao ainga le OECD. Whailo mai le teitei whono le whaabo tonga le lifo mai a Angus Chambers o le teimi nei o le mā lo o lo mau mai eile vai ngā tupe au tū mō le tongi o fō mai tua le e whaingoina o le capitation funding. Peita I la e ai ni suinga o fua le mā lo e amata o na wha maru le masino Iulai, mai manatu le sosaiete fo mai o le a te le lava se a whai na i o le lātou ngā ruenga male au nanga I le a ngā ia tu I luma ona o ia suinga. O le pipisi ai o le wha mai matautia o le I baula e le tonu o Awhelika I le teimi nei e la ititi ia se a wanoa o no a whaina pe lama tia ai I a New Zealand nei. O le manatu alo ia lea ua tuina mai e le matanga luenga le soifua malolo ina. O lea ua whaamaunia le WHO le whaabo tonga le soifua malolo ina le laulangi le matua pipisi ai o le Ebola I le atunuu o le Congo ai whapea ai ma Uganda mai ua whaamamalu ina I le iei lea I se tūlanga whaanatinati o nanga wha le soifua malolo ina lau tele ona o lea tūlanga e ono a awhia ia tunu utua oi. Peita aisa wha mawhaina mai le WHO e le io o le wha mai I se tūlanga e a vea ai ma wha mai tele ai ua whautua ina tunu utua oi ele ina ia wha ai tete I le ono pipisi vave o le wailusi e mahua I le wha mai. Wha I loa mtanga luenga le soifua malolo ina I le tunu o le Congo e to o malu se funu la whai o te ngata ua marili wai le wailusi o le Ebola I le tu malo I se sae o le tunu le nei. Ai I le ai o Kampala le lau mua o le tunu o Uganda to o lua te ngata ua wha maonia le awhia I le wha mai e to tasi ua maliwa I le asfareile na te nei. Ua wha maonia le wha amisinonga maolunga I karai estete I a modianga o le whasioti tangata o le li lea na la vea ai lana ta vale le maita I le leo sa tini sinia o Lynn Fleming ma maliwai I le ai o Nelson o Fleming ma tasi le leo sa tini sinia o Adam Ramsey sa tiute le Paxton Square
i le vaveao o le aso o le tausinga fau o le tausanga na ua mawae ina ua lave vea i le tawale na aveina le li le nei e ngo ia Hayden Tasker e tolu sifuru tausanga o le soi fua. Ua lua vae aso talua na whaanga solo ia le mata upu le nei luma o le whaamasnonga ma e tusa ma le tolu ma le awha i tūla sa ilo ina i le vaenga o whaatono po le chiuri ia mōri mau o lea mata upu ma tau nua i le nātou whaaiunga au tāsi wha mao nia le whaisioti tangata o le li le nei o Hayden Tasker e pei ona mō lia i e leo. O le masina o Iulai, lea o le alawina i le whaaiunga o lea tau le lea. Ua mō lia i le tūla whono se li leo i au kilani ona o se mata upu e awhia i lona wahama se tāsi o lona ainga. Whailo mai se li poti le wale se whaasa lau New Zealand o le leo o whai e iei mō lianga e tolu sifurwalu tausanga o le soifua mai ua masarumia i lona whao o lima lea i stangata sa iai o na sotanga wha le ainga i le tausanga na te nei lua awhe lua sifuru lima. Wha mao nia mai e le teita i leo i Asani Patel mō li tu malo au kilani le whai au ia mō lianga whaasanga i le leo le nei mai o lo o whaatapula ai o na tiute a o tā lia taunumanga o leo mata upu. Tō tasi le tangata na maliu ai tō lua na manunua i se whaalawe lawe na awhiaini ta awale se tolu i le awola tele le Waikato Expressway i le pō na pō. Whailo mai e leo o lea whaalawe lawe na tupu i le pitonu o Pokino pe tusa o le tūlai fitu mai o le ua maliu na umai lavala na soifua i le mea na lawe vea ai a ta awale. O le tō lua na manunua ai awhia i le tō tasi se tūlanga ti ngai na ua whengai nei ma tonga whitinga i le whare mai. O le li pai late i ngoa ia Tim Brown, ma le tau lelea i ngoa ia Sean Roach, o se guide, o la ua ia na whano le soifua i le whaalawe lawe lea na pa uai i le ele whaasawina o le Mount Aspiring National Park i le motu saute ia se whaalele helikopter i le tae ao le sa. O le helicopter na afia o se valelo le tu ainga ta ua o le Eurocopter AS350B3 a le company o le Alpine Group a le au ainga o le Wallace Family. Ua whaamani mai e lea companies whaamtalanga tusia le pa uai o se tasi o la tu valele i le tulangi matu o le waitafe o le Te Naihi River i Southwestland i le tae ao le saa. Whaali ai le whaawau o le company i le whaalawe lawe, whao atu ai ma whaamaisenga i a inga o la ua mali liwai. Ta ua foi o le a langona ngoina malausi le company i a suenga ua whaanga solo nei, e tu sai o le mahua anga o le whaalawe lawe. Ta ua mai foi e le tamaita i leo i a Sarah War, o le helikopter na afia na tongi pau mo se malanga na malanga ai i nisi mo se tūlinga manu ai wao. E tolu istangata o lea tūlinga ai e tupu na whaalawe ua i lalo o le ele i lantou i le vaenga na whaamoemoe e tūli ai. O le saunga le mu uma o lo o saunga le mu uma i lantou i e tolu mai na whailo mai foi o le atau mawhai e ave e sea mai le tino malepe o le waalele na pau i nā iaso o numana i nei ma awina mai i Wellington mo nisi suenga e fia foi e iai. Whaala tonga tau suenga o whaala velave e a fia i a wala whela o inga le TAIC whapele vaenga wa lele civili i le CAA ua whengai nei ma le suenga alo ia o lea whaala velave. Mai le Pasifika, ua tau whiliwhiri ai e le palemene uni we ia le li o Dalton Takilangi e a vema palemia o lea fo ia tu motu o le afa a wawaila na nofo inga i leisi tolu tausanga o rumana inei. O le tausanga i luafe luas furu lea na amata tu lai mai ai Takilangi i le tofi palemia o ni we. Le salulu taruai lea na whaatau to ina ai le palemene lona sfruiva o ni we ma whiliwhiri ai le lii o Billy Talangi e avea mafufonga hui talai. Ai o le palota o le tofi palemia na tauwa ai Takilangi ma le lii o e mani i whakaoti manawa lui ma manu ai Takilangi i palota e se furutasi i le iwa a lui.
Ta ua e whapea o se tūlanga wāwāla lata o le pālota e pei o na mōli mawina i le tohi pālemia wātangi ai i le whewaiwai ai o le pālemene fōu ua iei nei o le fo i atu mōtu o le Pasifika. E tele vaenga o New Zealand sa motu si ai le sanga fuan na fifa so ta inga tau telefoni fe ave ai mai si o nanga telefone ale kompani o le one and said mai o lo fanga solo ne yesu so nga ile mafu anga ita ai o le fia fila vo le sanga fuan na fi fa ilo mai ya le kompani o le one news o le o to fa ale le fa le tonu na ai o le la to o nanga ta o mai sui so upo le company o se fa le tonu i no fanga tu tonu so ta inga fa teknologi le na ma fu ai le fa fi tauli mai wa nga ine i ai su nga ai o se fa se longa i lunga lo pengo so ta inga le one and said na ta wa i fa pe o le fa fi tauli nei na amata mai i le tele titi o le afol se fulua i le o huli o le asongo fua o le tele tangata na fi ai na la tu fa alia ele ngata ina sa le i mawhai na whai ni telefoni mai ala tu telefoni fe ave ai ai sa fa pena foi na le mawhai na la tu maua ni wala watu i ai mai isi telefoni sa mai ta wina le watu i le lua se lau i le tu la la whai ta ngata na whai lo atu le motu sia o la tu so te inga tu telefoni ona wha le tonu nei ale au nanga ale one and said. E manatu le kalapu soka a Okilani, e mauti no lava le taulia uma o pepa urfale mo le grand final o le tamilisanga o le A-League a le tu paoli i le astona i asau nei i le latu malai i Mount Smart. O se taimi mumole nei ua whaia mai i New Zealand i le suanga husi o le tamilisanga soka a Australia o le A-League lea e tau vai au e lua a New Zealand le au Okilani whapea mo le Phoenix o Wellington o le au ali o Kilani le o le au so fusi ai ma le au ale ai o Sydney fa ilo mai le fa tonu o le kalapu o le Auckland FC o Nick Becker e tale fa le fiafi le so fua o sili le titi lava i le lua se furu afe le au fa ingo pe pa u fa le po tickets o taulia mo le ata longa i le so nai o le malae le Go Media Stadium i Mount Smart e tu se luas furli maafe le au fa inga o tangata e ofi ai mai e le teltenunga o le pulenga o le a tau lia uma i a pepa un fale o loo toe mo le a ta longa i le aso to nai fai unga leo te lo fau Tātou talafo amata le nei tai hao, pe ona whaafonga iai, le whionga i alawana ti lao matala mai Sāmoa le sunga e atase salam Sam, te whaafonga le tulai vale tau. Nei, le ua luas fulma le on, 3 minute te enei le tulai valu. Ia, malo ale mafuta mai, malo le usu ngā luenga, tolu whalewhai ngā luenga, mafuta mai, to atele le tātou atino, ai mai se runga le awana le pisi le nei taimi. Moni. La, nei ale tau le mai tau atu. Iyo. Tele ia, nei. Tamaiti le wa matan sa vali le onga ya me se ta to fo fo le malo le usu tas malo e fue fa si ma ini o fa fo le moi ya ma ini o malu mu a tonu o ta official le ma fan ya moni le ya ya le wa ta to lo le tau ni sila ya te fo nei langa mai lunga ya plan ke ke lo wala sa te u mo ma fan yo o ma fan ya o ta to ni wa matan matu ai e tai tolu of ma fan e va tu tamati na miti afu malato I fai tanga la e pile ina tamati malulu ien tatu fa pe fo ya sola ti munga mal sa video sa mo fai ala kapilu mo fale sa le ya ta si me du fo ya ona le tamati ne yeso sa ole le sa ile ya nga luenga le to tele le tino yo tatu por kala me ata ta ya yo a so ina imta upu ta ua mana I fa manatu Yeah, ringa tele il tato fatta no na la fola iva ma le University of Victoria. Tawa, me o nga fanau, University. Mana tele. Ole le foi ole ala o il fainga palo tal tato tu New Zealand o fa ya me le ole vai nga luenga fa titi nga luenga. Ia le fo a mai tato telefone le tai. Ia a tu fa ta sieni matanga luenga e ia nga luenga e foi le to maua. Ala nga luenga. Ia lele mai tau atu. Ia au peo, au vai atu nei matanga luenga ia, e fo ile pe fe so tai.
te lo mtanga luenga na le la tu fatas e ia il vai ngale si manga o awala ia le fai te mi nei i o fale o ai pe ole nai ole me mana yo le fanga solo ia fu fanga ia le ale lo mal paluta ia wana fa pe le faia e wa te lo e wana e fata o tol manu ia e ona fuole ia o ma fu fanga ole o paluta pe mana o ia e mai le tau sanga fo fanga malo ia o le inga luenga po le alme faia ia pe ole nganga la vol fanga malo le nei tau fai fai ti ai talafu ia e tatu fa longo le tala nga wa tunu na to talafu atunu uye le ita ma inga ya Amerika o Japan o te le yo la to talafu na ia pila le fefe fanga malo le nei meni o talafu ia le ala tau fai va yanga luenga yo tau fai ti ma restructure to fa tulanga le nga luenga ia o le swinga na le ia ia ele a luinga a luva ia nga luenga fa pe ia e piki al tanga to le fa maoni to anga ma to nga tanga foi le lua tolu to mai nga luenga tas ia le na pe al piki nga ula kapile oi ia ava pe na le wingi alo tu langa ia alo ruai le to mo mia to na le le center wingi ia ola fu peki eva ia wa Afrika e foi na fa sa o to wing mo ia pe le prop foi na hookah ia e foi na wingi wa e sta longa io tanga le nei luma mai wingi e va pena hola nga luenga e tau na multi skills tanga ia tele me le ia foi na ia fai o mga luenga na mo le no e fa so stasio to mai tai fo mai ia tu langa le nurses le tau soifu o le lau si ia la tu tongi lua te si malima pasene tau sanga mo tau sanga lua fa populisi lua pasene e fa mel la tu mau le mau mai o la tu tal tonu ele o tu tongi ma fu anga le fina wa o le overload po le tele o ngaluenga to tasi tanga te ngaluenga ia sa le ala tatu vai nei fo fuanga e fai nei tom fai tu fatasi ma tu fa tu langa ma fai ti tianga lu ia po ila tanga le la mo ngaluenga le tasi o sila fa matala ele leila fa ti no ngaluenga ia wa tasi le tanga oko sa o le sa oko ngaluenga ia el fa te inga fa pe o ele leila fa ele tisi leila lo injinia tatu nga lu fa tasi fa la fa nga lu nga la lu ma fa fa ngol tava ole le tisi ale o vala o tu ule fo min foi se tu nga lu nga na sa u se fa le polan me tu pule il masini le ia ma tu te lo fo ina tanga ta e mo e to mai te le to mai o mo me la vo le o le le ma fa senga po le ale fa fer finga nga lu e o sa lo fa il masini le fa lo pti o le al masini ele o fa nga lu al masini fa lo pti le o le o la ya to lo o tu la wolo ma to fa le me se fa de la fa lo pti ya al pato al masini na o ka ma o se nga to mo le si di ma ya malo ya le wolo sul vale minuto te valu ato programma atal ta ya tato tal no fi fa so mai vala mai o fa to lu lima o fatas ngana ya tal va te ali na luta mo nga luenga ni ta ya Simeone suena fa te tele lava ya sunga ngafo pula salvo tele muas manuia lava ni ta nga luenga ngafo ya Rachel Sifa ya manuia lava ni ta Rachel e lo ftere tu la wolia ya fteringa ya arfionga ya tariawa sale manuia lava ni ta Tayana Puriata fa te tele lava sunga okalango lango ya mala fenga luenga ina Masten ya manuia lava ni ta ma fo Eric te tele lava ni mafta mai manuia ni ta ya pu Maris ya manuia nga luenga ya sa William tole foa manuia lava ni ta diamu Amerika toronga taua to mata ya manuia lava ni ta ya Scholastica Saves Ileo te tele lava Luas fruiva minuti o tēnei le tū lai walu. Only time ili mam, only asrupi yungal, fafati mai, mamu maliatu. Lang sa tau papalu, le faliu o tau patu, le aisi le tisi, da omuli fanu. Le ilo au ni mata,
Bala bala ia sumalava Sio jamba Ngaluwe na oilava Lepa upangu tamali mata Sitawi amu sisili apa Moso upili Nane iyo ufashala Ala ia sumalava Ifang siau ni tawanga Faing ta uli ulanga Lifanau Ya toma lama lama Ifapanga wili mama Iso simi tau mafa Auma ichifa ama fana fana Ayafa iai ulianga Olo utua mali lapa lapa Elua upu Yawane iu usafa Oulua o macho matua Alilanguna usifa alutinga Etimu ialaina Otinoi ma osi osia Di popo esilau aina ositala Salimata bisi maunga Euma ewa pungisha Tau pula unisulu aulama Etangi ayuli anganga Toe manatunai tua Emanuia ni emili aina Oulua o macho matua
fafifenga le te mele tai au ina ua te 25 minute o na tale o le tula iva. Ya, o lo tatou mafuta pe programa le atul tai au. E nisi na tatou tautua nai, paroa, te o le titi sao, le amasi foi o le le unanga le New Zealand Defence Force, ia pe o asiasi e lungo lo pengo so te ingana lo nau mai le vanga nai ni tatou mai ti Sāmoa, Pasifika ina iau fia i tono vanga au New Zealand. Ya. Ya, elinga teilea. Ya, o le tautua titi sao lo whipaanga ma le tatou li tio. Ya, le ala whaate atu nei whaasilanga nei, ia manisi onanga e whaalau iloa, ya, tatou talanoi lea. O mawhai nei ona whaatau top up al titi sao li lungo le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se eleni le mai cash al titi sao li Sāmoa tonga whiti ma vanuatu i le fi e na ole 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le se tala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al titi sao. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al titi sao li Sāmoa tonga whiti ma vanuatu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, Digicel. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O le whaasilanga nei, whaamlatu atu le whamoemoe i le vaiaso lea le aso lua sifulma leo no me, o tui pui pui, whataunina lea i le PIPC no kise house i Newtown i Wellington, o le whamoemoe o tui o le fulu, ma le malulu, tui pui pui o le koviti, o tui pui pui mo le misela, o tui o le talevivini, mo tangata mātutua, ia mana tua tatu whanau, ia au mai umale ainga, ia whaongale ne ia wanoa tāua. Ia mo nisi lau whaamatalanga, ia mana ia whaafsota i o le telefoni lea le sunga lafu, eke nā sio i le o lua tasi, o fitu lima, whaavalu tasi lima, o lua tasi, o fitu lima, whaavalu tasi lima, ia e amata i le afole iwa le tai au, e o atu le afole lua i lea uli. Ia o le umil taimi, ioe. Ia ava pe fa avanoso taimi le so lua le vaso lea. Ia ave nei matua o mafuta ai, ia ma tala no ai, ia fa solo ia tui pui pui. Ia o tatu ia le taimi o tau malulu ma le tele o fa mai. Ia ma nei al pui pui ona yo tatu matua. Ina o to los for minuto na tale o le tula eva. Ia ma nei tele le fo fonga na va ya so pe dia. O le tala le na fia fa so to foi il nei tai au ile tatou porkalam. E tele la van tatala noa ia o nanga fo ie o ngā luenga mat le vā o ngā luenga mat tangata whainga luenga. Ia. E isi o nanga ia o le vanga leo mo franchises fo ia le Domino Pizza. Ua whaasala e le whaamsidonga o ngā luenga o whaasane toi whainga luenga ni tangata mai whafo. Lo ini la tau work visa. E manatu ngā luenga e la tau lole o la tau e pūlea tangata o le tangata sau le work visa, ia ma le tangata o le atam whai ona pepa, na pule aleo, na sa wā aleo pulu whingo polonga, no slaves. Ia ma tuala, e le tula whona pui pui, e le tangata whai ngā luenga, e fo le tula whona pui pui e ngā luenga, e lau wha sa nisi o nanga nei una la tō. Toi wha whai ngā luenga. Whalenga tangata ia i Waikato. Ai e tōru wawhi wha sa langa lau ave, ia ma le tongi o tau o wha msidonga. Mena ia ni tangata Sāmoa o pangatia i ngā luenga, la leile le visa whai ngā luenga, la pangatia i sa wanga tangata nei. O na ia i altu la whono e pui pui a ia tātou umana. O le anganga laulangi teimini, o ni toi whapolonga e resi. O uma teimina o whai ngā polonga na sa waina i istangata, ua sui laulangi do tātou. O ilea ia tangata uma lava. Pui pui anei tangata mai lea whaina tūlanga lea. Ia na, o no wha ionei tūla whono. Whina wina lo mta upu. Ai ia le tasi o company po lato o nanga foi e nai Palmerston no foi faua ia nga luenga pe fai nga luenga o fale ina aveli poti male fatonunga le work safe New Zealand au ani toi fanga yo ia lato nga luenga o la ile le pauta foi le asbestos i nga luenga ia ai le mafai o lo vai nga ve ese mo me o sign mana tu ava pe nga luenga le fai fale le
Papele uma wale asbestos. E te lele lapta inga po whailino tu uluma o ia lapta I tangata whewai. Ia. Ina ia uone ila talata ma i o le whainga luenga le whalne. Wola le vanga nei ave ese lalo whailino na. Ia matoi whaua waranga luenga i le kea ia i le lapta inga ma le work safe. O isole. Ia, me lau tupu. Ia le lau whaasala i le tolu sfur ma le lua afe tala. Talu ele le ustai. Ia, ol pui ngā o saonga le mua tangata whainga luenga. Ia, tangata lautele. Ia, tangata whewa. Se vai, nau tupe ai le loa a fia iso I fua tangata. Ia, ole au nanga le po le vanga nei e mawhaina e so ta I le tūlanga taunga luenga le tau le Employment Relations Authority. So le au nanga le a ini vanga taunga luenga te manatu ele o tala whenga I lau vai. Ia mawhaina e so ta I matal no I le tele lato I meli le I. Ia pe ole I po le telefoni o tau I na I mo mātou I nei Wellington ia ole au kilani ole o iva fitu o tasi lima o o iva fitu o tasi lima o ia Wellington ia mata mai I Wairarapa Manawatu Wanganui Whanganui Hawke's Bay Taranaki ia o tatu numela na vili ole o fa iva tasi lima o fa iva tasi lima o ia mole motu o le vangale au kilani au fia uma ia le East Coast o Bay of Plenty, Coromandel, Waikato, au kilani, Northland, o Central ia o le tele o vanga au kilani o lato numela na. Ai mole motu I saute ia au fia le South Island o Stewart Island o Chatham Islands ia o lato ofisa I kala estate o telefoni e walau ia o le o tolu. Iva ono fa fitu valu lima o tolu iva ono fa fitu valu lima o la wonanga na e sosoani mo tatou e fia malama matili I mene o ngā luenga one I ini ngā luenga I le mulumulita ia ngā luenga ia inga o le pe mita whai ngā luenga o le tangata ia maso ona sawa ina nei tangata ia e mafua mai ona lau manatu tangata ia e pe o whengo polonga vo ia o le Employment Relations Authority le wonanga le atu le malo mana ia ia mana ia lau atu whaamau whaamau telefoni ma email ma anga whapena whengo whiang so ta ia sao le ia ia manuia o ngana I whanau oi toi o le whato o mana tua toi whaasa o tua le atu nu ule na o whatu e nafi lena o latu ana nafi o mana vatu o latu utoi vai le lisi o atu nu ule na utau o Singapore e le Indonesia atu nu Asia le o fo le nga no toi whaatangal sa saino whanau an mea ngā ua matau o tau o loa wai nei mea nau o matantau ngalo mena a whailau fwoi upu no tango le tau fwoi whao a wha umatua la se ala wa ima ia sa wai e stata pa penale o tala noa e fwoi upu ai le uma e wha umeris ma fo mai mutua ngalo mele mai whengal whoi upu risa e o loa tua nafi ala fa tali po la tua nafi fa tali ya fa tali o so monoti na la inga an nafi lot mai le nafi la son fo le sta to lot fa tu se wale uma fo yopu wangalo fa uma o le mela e wala ya aveo se me fo le me pe ye o se me o sui o le stama o stina ya me se le ngatu pulanga le o le fast food le mes food no food mo ya la I matu te ia se le ainga ua whapena. Ia pēr mele o te whengai maa ulu. Olea. Te a whea tōr ki o le whale ang mono wa tonu whai tō le ofisa. Mare se mea le la o tau. Ia, ala wal tu tonu ofisa maloka mai. A sa tau sau whafo loka atua. O mea la whapena. Na tua la loka leo na te tonu tonu e sau. Oe, nisi mea na e tate mai tawina. O le lewa nanu e vai meriti. Anta la tula io la tu pusa isa. Ale tu sa le tiro le susu. Ola mene na eu tiro mai. O susu va. Se hace na le. Susu te tiro a fa te ti fe lo ai ana ta susu le susu. Ala eu tiro le fang susu. Ala o te ngia ta mai tipo fel se. Al se lula fel fa pat. No swinga na pe sa o ina ta mai ai. A fia lo se me fa pena fu le ma sa yon tupu. Yo na ilolo le ya o tatu mat tu fo. Mai te awone
ne ima wele tatu matana fa isenga luenga na ma se nei la tona ya le tatu ilo le dementia ya po matana ngalo me fo ia la to o le no fa tau le news ile so swani mo la to matana tau mo va ngalo o le to anga fa tau se tu sina fa tau ya so ile titi fa tau fo le ya matana e mana tua ya ava pe o le tanga fa tau tu spa ia ya tango e melo tu spa ia to fa tau a matana so swani ma go fa e foi le fa mai le te vai nei stangata o matana te foi le lima bola le tau Parkinson disease ya o le si foi na vai nga so swani ia tatou o le swinga lo langa tasi o tau te lo ai o le tino ai sa o to fo ia le tino le mena fauma ia ina fauma le palpala male ia o le ala pe fa pe na tatou tino o te la tu lista mi fo mai to ale ia e lima tau sang mulumule te la tu fo mai me le fa le tu to no ia no le tu langa tino mena ta o te le nganga o le nganga tu mau fa ma fia mi mo lo le fia al mele fi we lu tu le songa di so ye sa o te mia ma to di ya manuel ta ya o so maruru fa pe nei ta maruru alu tanga te failan ti e alu tanga te failan nei puti to no fali ya mo foi failan ti alu to ta pena me ave Wale ni nta vini foi le e ta wana o man failan ti na alu to ave si e ma wale la pisi le na va to foi le to inga maruru fa pe nei fa tu ngata inu pa o lava tanga te alu failan nei puti te fa pe nei ta foi un matua nei matua e fisi ya fa mi sai puti o ta yao pe fa mi sa polis ya o le la ta leva ya o va vedere le inutile tu la se fu leva se fulu ya ta una inti to inga maruru nei ya o ele te le ono ta o le lima ta o ya le yo la me o le tu o ele fa lo o tu sa o le fa o le ya tato le na lo fa to o lima lo fa tasi ile mai tato no fa stato tal fia la mtanga le vayaso wala mai tato tal no ma tato fa so fa tal vatu le sunga te stani malotet manuia lava le ta ya fa ta lava le mafta mai ya ni wi poasa ya o le sunga ya etuale kasiano manuia lava nga wenga le ta etuale ta lava le mafta mai waina fu vai ya o le sunga ya elia ya manuia lava ta fa elia le ta ya fa matuai nu vea ya le sunga pola manuia lava le ta ya mai malipone ya ta mama tu ya ta sang fa io ta lo fa fu tu ya le ton ya ma fo Eric manuia lava le ta ya
Whawhianga mai le Pacific Lava, ia, e ulo whātua I mōna whaia onga, malama le nei tai hao, wausu I ngā ruenga, ia maonga, ia manuia lava onga le aso. A whapea o le sa vali I le awala vo I le fōle na tala I mai pitone. I le astona. Ia, ma le fulu wala o mai po whea, sau ngata tuila wala. Wale he tami e ui mai runga o le sami. Pea o ngā fo ini ofe tai wale, tate fio e tai ta ofe. Ia, neu kia ave oe whamatamata maa watu. Ma o tu tanga le ofe te o le tu tama le ofe ngon moto we ya le ta esa wat polenga na ava pio we le te rumo yo ta sa vali ya ai le fight it e una la vela ma ta usita tangata wat polenga na mela na ta we le o momo ya lu ngale ao tanga we o le tanga o te le gala tu mo le ofe sa o te una o le fa fa na e fa ile ma to sami o ia o ia ya, ma mai pela fa pela sa vali ai. Na o le langa tau na la. E na I fa mo ye mo le Radio New Zealand. Ya o lo fia ngai na I tangata matu o New Zealand ma le swing o tung ta soifuanga. O le se senga no soifuanga o isi tangata no pe o papa langi matato. Ya o tangata no pa langi mfana tu to tasila to. E fana o to ino malum tu al fale le ita mo. Ya la inga Sāmoa. E tau ana tau sia tamaitil to ina polo. Ia, mātua. E tau ana o fia to ina polo mtu e tono l'whalele i ele ai. Ia, a whai anofo e se tamaiti ala wei ala tangata na tau sia ala matua e whai ma mai le a inga ma tamaiti e vai. Ia. Ia, ala mena leo tupu e mai tau ina o nisi ai tangata matua e. E iei vai ngor soifuanga masani u wha misi e lato. Ona ole ngafti al pensione. E I tangata pensione no futai tō tasi. Ia. Ia e mola na lima se lau lima tala le vai aso. Ia ai wole ngafti el tupena na tongi le fale maisi maupili tongi. Ia oi. Me funa tau le malo na fa faingo fie ia le kiwi safe. Ia tau sia o kiwi safe tangata. Ia wa for kiwi safe ai ono lima lo faina tala. Ia fa pea o le tangata matua le wo fitus fulu ngai lunga. O la faina tala na kiwi safe. Ai o me foi le tangata so fo. O le whare I siri poti e na o matamata atua ni le tae. Tato e ole le tau soi fuanga le tangutata no maluas futau sanga talua. Ia lo leo le ala e la ngona uma e tangata. Ia talua I ona o le tau te iai le whengata o le tau soi fuanga. Ole awa onga fo ile le whai I whanau a I whale. Whamatala I le tau soi fuanga. O le tangutata soi fuanga ma le ola mawhau le leo le tamaititi. Ia wana iso ona fatala le ma fau te fa pene. Ia I lo paketi le le o fatau nga ina me ai. Ia fu le fa nga ina le pao me uma fa pene. Ia pe ni simenale so na ta ua mo ta to no ai. Sa olele. E volele so na taki uma mo li o fale ato ai le. Ia. Ai fu volele ta to o me le lo sta mon punati le vai vela la foto ki vol vai vela. Me se afana sa olele tu sa la fa ya fana le o ele ifetala ile ma fa tu lo ile I mela yo pili tongi pe o matua pe o la tua le nga luenga o le va yo me uma o le taua fo ile o le ho fana le o e se la tu o se matua o la tu e fa ila tu ta fale vo le fa ta tinga tongi pili ma vai fa pena le o la e fa pena fo ia me fai tele fo I tau te ia I fa te inga o poni fai poi ponga o ni asfa nao o ni to na ia ka le sia le velo so na la o me ai le o man tau mafa o tau lo fa tu sa o fa stalo pe o le telefoni le po le mouse lo te u e ma e lima tala le ono tala tau fa stalo va pele o le fitu tala a tongi uma lapis o mai mau tu pele tau ai lapis e tate mai tau ina ia me va pe o kani pu me ai e la wa e le te uman fa halo uman lapis sa olele ana fa pe e to toi ave le fale fa o pe o mane vo le o le fo il matua lo na tari mo na finta me tiraiti ia vai le me ai te nga fatia o so na la u ai ale umana sa ule mai te o tamapo tina ya fifi ave fale sa olele ina wa ma mata me te o la iti me va pe matua ia a matfona la to lo pe ia
e le whaingo fio nei tangata i o e kilini le maluru le po whangalunga i factories ma la e tau whasoso ale mai atu pe whai ei mei o inga o whai poiponga o as whanau o to ana i me whapena ia e amata ta pena i ma whau le se ngā tupulanga le wala e sa oi whatala le al ma whau ala umatua o tupulanga le a mata mai a sfuru tolu a mai lunga e mo ia le i matua al ma whau a mata na avena ia o nga tāua na e tāpena i lato o mea ai e vai o tupe mea la ala tu tia ia so la tu tia ia tupe la bisi ala fia ai stangata isi tu lola mo i le ia o mea ia pe ona tau mea fai o e kalisi o nuu whala tonga pe a fai la fai ngai e ia tangata foi le e alumalana kukai o i me fai ai fiu fai atu e se a me se mea ai mai le ai o masani ia tangata whapena e le fia foi avin me le fale ia e tāua ia me fulele o le whaonga au nei le Wellington e tupu an mena o lea o fiu e whaatu tangata mai le ai whaftai au kilani la ia e le tau le pua malafo o e vai se me wala o mea e tau vare ai e le ei tangata le whai whiau e no tuno le tangata le whai ia whiau e o mtua mama o mana la ulfale mala uta vale te ua mala uta la lea mala ufa mana tua lau te whai a au ia i le tele o taimi o le leu tano fua le i lau lau le ta vale i lau ulo la va tu me o le va tene ele fia me le e vai tona e Christmas e tau sanga le o man le tini ma nei ole o tau te ia le tangu tal so fuanga tasi le sona ta ua i tono tato e le fa tonu atu le tonu fa ngai tato tal no ma tan fa matala i tamai ti e o i tamai ti la i ti fa matala i le swing o le ola o le fa ma venga ma fa tamai ti le sona fo le mo la to tup wa e wa i loa la to va manage pe va ai le va enga yo le ola e ma tu fo la to ya i lo fa e veo tato wa o te lo te leo tato na tato va ai ne tato ma tu so i finga tar so i fua a matalo na tupule lo fa tono tato i le tato va ai ne tato ma tu mo i to ya le mano lo tau finga yo me ale lotu me ole a onga me ko miti me ale nu we fai ya le ala na tu le lo fa tato lo to i tau te so ani mo ia pe o ulta male te vai mai lava il mele lo te fenga ia ana te fia o va tu na te ngota te fong susu asa tanga le tala busa ia la ufa tu fong susu san ele tau su ia va o ele te ngota fong susu Awai, e tau fo ia tātou mātua. A tātou whaia mini maenga wa apea i mea tau te o iei. Ia tātou wa ai tātou whanau. Whata inga la peo nei, whata inga mo tāu wa peo o ta maore ainga. Awa o le tari. No te wa ai umatona e tātou ainga. Te tau a whaipu mea ai e tango turi au ta avale a vela au ta avale. E na o lore tātou whale, o whātou o tēt. Se o le la vā. O le lava la ume el tava le lau tiro me tangata. Pati tainga. E no fasang le wa taun fa stala tama sa no vola. O ile e o mame. Tiro mo fo o le tuma fo faule. O le fonga le velo ma o le tuma. Ta do telefon. Me tawa nga fonga o e to le man ma no pina. To pina si digo. Ai so me tu long fa to pina pa me. E ela vai comentar tudo mais amor. A solua manuia lo tātua tunu o maleo whaafafonga le nei fwoi whao poponga, o nisi o tala i meo lo tutupu lo tātua tunu i Sāmoa, o se mai lau whaafafonga. O le amatanga le vai asolo nei na toe wāla a wai i a isi mōni mau, mai i le 5 le tasi na i tutu la il whaamasinonga, i le whaawa wino le mata opo le tumalo whale aliri numero mua. Mai i le 5 le tasi o mōni mau, e tolu mōni mau e le awa yato, ma o whaatonu i nai loa le whaamisina sili i le whionga sa tiu si mativa perese le tua leo, e tu i nātu tu si sai saia i lantou ma ia sa iri mai, ma tu i nātu i luma le whaamasinonga. Na polo ia i lahatou nei le whaamasinonga le tausanga ua mawai, e te tau ona o atu i luma le whaamasinonga e tutu la e whaia lahatou mō le mau. Pere tia il whangasolonga le mata aupura nei, na tula iei se tasi o lo ia le tu te te,
Matalo sanga tu le whaamsinonga i nei toi tolu po le mata opo, ona o le tolu se fulu leo whai o ia mōni mau, o lo tu la i eise tama i ta i lo ia pe ta i wale mawhai o na whaantasia tu le whaamsinonga, ona o lo malanga ia tunu e whafo le whionga fui mono sa rona poni whaasio, o se talo sanga i le italia ngō fie le whionga le whaamsino, ma ia whai loa tu i le li lo ia, sa le te tau an talia ina le tama i ta i lo ia le nei talo sanga i lanto ia, pe a whai o lo malanga ia tunu i whafo. Na whaamanino le whionga sa tiu, e le fua ngā luenga le whaamasinonga i teime awa noa i se lo ia, a ngā lulua i teime tāla whea ngai, ma le wha ngā solonga o mata opu SS le whaamasinonga, ina ia vave na wha ngā solo ma ia awa nei to lia. Pei tai o le tūlanga mana ia ina le whionga le whaamasino, o le ia te tau le tangata ia i lantou ia to tolu se fulu, e whiriwhiri sa ono toa i so o se lo ia whaamalia ina i lantou. O le ala lenta lia ina ai loe le whionga le whaamsino siri le tālo sanga, ma ua toi tolu po tua le whaanga solongo le amata opo, e le vai so fau, mai ua folo fo i le whaamsino, o le toi tolu po ina muli leo le amata opo, ma ua whaamanino foi, o le whaanga solongo le mata opo le nei, e matua wa i le lei lava se iho o lona taun unga, ma mai e le leisu e suenga. Mai lava i le whaamasinonga, wa whaamaunia fo i le vaiaso le nei mōlia ngai valu, e whaasanga i le sa a vea mawhaia o ngaulu, o le manu Sāmoa se fulma le lima, ma se mahoneri shroka, o mōlia ngai au fia i le wha o lima mātanga, wha o lima ma le wha moe whia ni winga mātanga e whai wha mālosi, a toa ma le whio ni winga mātanga na a fia ini ta i se tō lua, le e se fulma le wha ma le se fulma le iwa tausanga le mātutua, e le teimi na tupua ia sori ngā tūla whono. O se tema le tausanga lua whelua se fulma le whāna tūla i me iele mata opule nei, mai ua wha mao nia i le whaamasinonga i a mōni anga e valu, mai o le aso limo le māsina fōu, o le a lawi nai lo le wha ai unga, po o le wha asalanga o le mata opo. Ua wha se atu le whionga le te tai o le atunu le whionga le pālemia, la au le male topola te vau Fosi Schmidt, i le ofiso le loa i sili le mata opo o le fito i tūmalo le ua o atu i lungo lana laulau, ripoti o le i o atu lava o wha maunga o le whaonga ina o le fito se la wafe tā la, mai i le miliona tā la lona tolu le ua mawai. Mai o le mafua anga lea, o loo po loka e lava le wha amatu i nā tō la lātou ta i tolu se lau tā la muli. O le tasi le neo mta opo na wha amanino e le whionga le pālemia i le whailo inga malautu stala le vai aso o mawai. Mai ia tō lau ina mai e loa, mai tu malo i e fitu. E iai tu malo tuai, tu malo nei e ua le tu lai mai te whona sa e mua. A le o tau ave te whona fo. Mai fitu i tu malo, o loo whaataria pea, a lato li poti. E wha mamulu ai a lato tai tolu se lau tā la, fitu i tu malo. Ma le ua whaatonuina ka peneta i tu malo nei e fitu. Ina ia tu ina atu role mata upu i le loia sili. Mo le su e ina po le ale mafuanga wa tuai ai. Li poti muri o le fitu se lau afe, o le miliona luna tolu. A le poloka ai le tolu se lau afe, mo te te whono fau. O i tu malo nei o palau di tolu, o ala tau i sifo, nanga i maunga mumua, fale ata tolu, ana lofi tolu, ale i pata i tupai lalo, a ana lua, ma ale i pata i tupai lunga. Peo na whae loe le whionga le pālemia o iei tu malo o mai fitu, ua mai asuia uma te whono o lātou whono whaavae. Mai ua mo o mia te whono fau nei le whaangaso longo o isi polo ke te tu malo, i le fia whaonga ina i o le tolu se la wa whetā la, ma o le mafua anga lau tu ina tue le whionga le pālemia, ia mata opune nei morsu e su enga le ofiso le loia sili, po le ale mafua anga wa le mawhai ai, o na tu inatu le reporti o le whaonga ina o ia se leni. E le tatala alo e no le porkalame o le vaiaso atoa, a le asose le autustala ma le au whaasala lawa le atunu, e pei o na whaatau teia i le whatani malo le tānoa i le amatango le nei vaiaso, na ve le whionga le teitai o le atunu le whionga le pālemia, ma se tasi o malo wala au lia i lea wha amoe moe, pei taina ia wha loa ai so nā tunga lunga ma lona wha amoe moe sa iai,
e iai se hava noe tu inatu mo i e whai eisana saunoanga i le tā ua le pito la au lau tustala ma lau whaasana lau i so se malo. Ai na ia whaongai nei le hava no na tu inatu i ati e o ti nai le ripine e te tala alo i ai nai le wha moe moe e tu inatu e tana tu alalo ma sana wha amalo si au e wha amalo si e sui a wai o le aso se lau tustala le atano. Asaya yo manatu e tau mauso o muna whaisau. I tātou te reo tō wisa na noa e kia. Ua lea, e watu whamani anga tātou malo. Tātou chos, o le tūlai le malo, o le tūlai le nanonano no tātou sosi. O le ato wala uria e watu le malo, te sau lava o no te whanano. I lautou ni tāna bena, e tātou wala te lamu mua. Media is part of democracy. And you have a role to play. I don't say much while talking of Donnelly's presentation of comprehensive speeches today is already been done. I won't say much more. You have a responsibility to comply with the development of Sāmoa. I'm sure the speeches are stayed all today. All I can say, Whamanuia le tō, I me uma o tō tāpeni wei, e o tō sinifia. O le malo, malauto o trafio, e ngā kuwa pasi. Ai aura me i tō lama se te nani, ma tātou whiwisa. Lofa ka mea lea, whai tala tātou te whiwhiai, whai tātou tātou te whiawhani ai, e whai tala sa, mo tātou whilo. Le fionga le pandemia, la audia le malia toa le watea pola taivao forsishment. O tala fawia, madu i tele nea solua lu tātou tano, whasoi fuia. Alofa lava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lo mua. Ua fola mai e le whainga malo o New Zealand, le au fia ai le tala wha le tau o le tupe o lo loma nei, o se vanga tupe e se lau tolus fuma le tasi miliona tā la, e whapea o le a wha le le ai, ia Paul Kalame o le whaitau tusi, ma le whaitau tusi, a e whapea le awa o ina o tamaitia aonga I le mata upu o le numera po o le matematika. O le asonga fua na whaiai le folfolanga le nei e le minsta wa onga o Erika Stanford, a o whatasi ai ma le pāle mia ia tu isi nawe mauru matotua Christopher Larkson, I se sauninga I le onga o le Polcott School I Lower Heart. E se fulu ma le lua le a whai ni Paul Kalame sa whaasila sila ai e le minsta wa onga, e au fi ai ni suinga te tele ia o onga I le vaenga laiti po o le primary, a e whapea le vaenga whaaleonga lua po o le intermediate. O le ai e fo se Paul Kalame whau mo le whaitautusi e whaingo ina o le read to succeed. E fo linga I le Paul Kalame o le make it count mo le mata upu o le matematika ma le write it right plan mo le vaenga tusi. O ia fo whaka uma tusa o le whaalinga mai le minstawa aonga o lo wha moe e mawai le valu se 4% o tamaiti e le tau na pasi I le tusi ma le whaitautusi ai whapea ai ma le numera. Ua whaatata mai ni saunoanga le minstau tupe ia Nicola Willis le iai leo ni matanga luenga mani whaalapo tonga le malo New Zealand o le atu whaatasia I se taimi e le o mamao. Nā ta ua I se lipoti e le wales whaasara lau a New Zealand e tolu ni fuafuanga o le a whaailoa whaalaua I tele e le minstau tupe I le auli o le so e a fiai I ani suinga o au nanga a nisi o tanga luenga le malo. O ia fuafuanga e a fiai le tu whaatasia lea o nisi o tanga luenga. Whapea le whaaleleia ma le whaamalosia o le whaonga ina o fesa o ta inga whaatekonolosi a to ai ma le ata mai whaafolinga po o le AI ma le whaatulanga ina o se whainga ina I au li atu le tausanga I lua afe luas fruiva ua whaaititia le au whainga o le au whainga luenga le malo I le fua e tasi le pasene o le whaitaua whai o le tunu.
Na whaalia le tamaita e minista i se talanoanga ma le wales whaasera lau le News Talk said B i le fiafio la sungofua o lo fua le whainga ma lo e fisiringia matanga luenga uma ina ia tu ina maini o lātou manatu manilangona i se whainga le lei mata la whengai e tu ufa atasi ai nisi o matanga luenga ma whalapo tonga o lo o ye nei ale ma lo o New Zealand. Whaalia fo i le minista o se whaata ita inga o suinga e pei o na mana o ai le ma lo e au fi ai le whaawaina leo se matanga luenga fau mo a ai ma le si o manga whaapea i tu ma lo ma a wala o whela ua inga lea o le a sui i ai le matanga luenga o le si o manga whaapea le matanga luenga o fale ma le ati na e o a ai ma le matanga luenga o wala o whela ua inga a e whaapea ngā luenga tau i whainga ma lo wha loto i fale ia o lo o tau ave nei le matanga luenga o mata opu tau loto i fale po o le Department of Internal Affairs. Nā tau ai e Nicola Willis o le tele o matanga luenga nei o le a le to iai awa o le a tu whaatasia i lalo o le matanga luenga tasi. E manatu le sasa i e te o fo mai whaale ainga po o GPs e mana o mia nisi whaenga tupe wha au popo mai le malo a to ai mani whainga le lei e wha soa soa inai ina ia le a whainai le au nanga a whale mai tua i le mamaru o le tino o e le 11 nei talo na wha lo mai le whainga malo se whainga fau e fua inai whaenga tupe le tau o nga wa i ai fo mai nei po GPs mo le wha tino ina o le latu au nanga i tangata o lo i lalo le latu tau singa. O nisi whale mai tua po practices nei e to tele atu la wha ingo mai la tau te waia to e tu a ingo ngase a awhiai nei lo o isi whale mai. O whaari ai e whala po tonga o le Gen Pro o le asosi lea fo mai ona i a whale mai la iti nei e te tau i vaianga uma wha o whai o ma lo o na sila te toa i le whaale leia o nanga tau le soifua mana lo ina lo tele a o lumana i ai le palo de tele le whai unga o le tausanga. E toru se 4% se si tanga o se leni mo ngā luenga whai o fo mai tua o lo o whaatalo sanga ina le whaalapo tonga i le tonu o leisi toru tausanga o lumana i nei. E le ngata i lea, ai o lo mana o fo i le whaalapo tonga fo mai i se whaapo ponga e o le se 4% o tupe mai le malo mo ngā luenga whaale soifua mana lo ina lo tele lea o lo ono pasene i le teimi nei, ina ia o ngā tusa ai ma le fua a le whaalapo tonga o le WHO, a e whaapea mātunu u e le leilo la tau te mao ainga le OECD. Whailo mai le teite i whono le whaalapo tonga le lifo mai a Angus Chambers, o le teimi nei, o le maa lo o lo mau mai eile vai ngā tupe au tū mo te tongi o fō mai tua, lea e whaingoina o le capitation funding. Pei tai la e aini suinga ua fua le malo e amata o na wha maru le masino i ulai mai manatu le sosaiete a fo mai o le a te le lava se a whaina ai o le lātou ngā ruenga male au nanga i le a ngā ia tu i luma o na o ia suinga. O le pipisi ai o le wha mai matautia o le i baula e le tonu o Awhelika i le teimi nei e la ititi ia se awanoa e ono a whaina pe lamatia ai ia New Zealand hei. O le manatu alo ia lea ua tuina mai e le matanga luenga le soifua malolo ina. O lea ua whaamania le WHO le whaabo tonga le soifua malolo ina le laulangi le matua pipisi ai o le Ebola i le atunuu o le Congo ai whape ai ma Uganda mai ua wha malu i nai le iei lea i se tūlanga whaana tinati o nanga wha le soifua malolo ina lau tele ona o lea tūlanga e ono a awhia ia tunu utua oi. Peita aisa wha mawhaina mai e WHO e le i o le wha mai i se tūlanga e a vea ai ma wha mai tele ai ua whautua ina tunu e tua oi ele ina ia whaai tete i le ono pipisi vave o le wailusi e mahua ai lea wha mai. Whai loa le mtanga luenga le seifua malalo ina i le atunu o le Congo e to o valu se funu la whai o te ngata ua marili wai le wailusi o le Ebola i le tu malo i se sae o le atunu le nei.
ai ile ai o Kampala le lo mua le tunu o Uganda to o lua tanga te o wha maonia le a whiai le wha mai to tasi ua maliwai le sforoi le na te nei. Ua wha maonia le wha amisinonga maolunga I karai estete ia morianga le whasiuri tangata o le li lea na la vea ai lana ta vale le maita I le leo sa tini sinia o Lynn Fleming ma maliwai I le ai o Nelson o Fleming ma tasi leo sa tini sinia o Adam Ramsey sa tiute le Paxton Square I le vavea o le aso o le tausinga fau o le tausanga na ua mawae ina ua lave vea ai le tavale na aveina le li le nei e ngo ia Hayden Tasker e tolus furu tausanga o le soi fua. Ua lua vai aso talua na whaanga solo ia le mata aupu le nei lumo le whaamasinonga ma e tusa ma le tolu ma le awha I tūla sa ilo ina ai le vaenga o whaatono po le tiuri ia mōri mau lea mata aupu ma tau nua I le nātou whaaiunga au tāsi wha mao nia le whaisioti tangata o le li le nei o Hayden Tasker e pei ona mō lia ai e leo. O le masina o Iulai lea o le alawina I le whaaiunga o lea tau le lea. Ua mō lia le tūla whono se li leo I au kilani ona o se mata aupu e a whiai lona wāma se tāsi o lona ainga. Whailo mai se li poti le wale se whaasa lau New Zealand o le leo o whai e iei mō lianga e tōlus furwalu tausanga o le soi fua mai ua masalomia I lona wha o lima lea I stangata sa iai o na sotanga wha le ainga I le tausanga na te nei lua fe luas furu lima. Wha maa nia mai e le teitai leo ia Sani Patel mō le tu malo au kilani le whai au ia mō lianga wha sanga I le li leo le nei mai o lo o wha tapula ai o na tiute a o tā lia taurumanga o lea mata upu. To drasi le tangata na maliu ai te olua na manunua I se whaalewe lave na awhiaini ta awale se tolu I le awola tele le Waikato Expressway I le pō na pō. Whailo mai leo o le whaalewe lave na tupu I le pita nuu o Pokino pe tusa o le tūlai fitu mai o le ua maliu na umai lavala na soifua I le mea na lave vea ai ta awale. O le to olua na manunua ai awhia I le to tasi se tūlanga ti ngai na ua whengai nei ma tonga whitinga I le whare mai. O le li pai late I ngoa ia Tim Brown, ma le taulele I ngoa ia Sean Roach, o se guide, o la ua ia na whano le soifua I le whalawe lave le na pa uai I le ele whaasahoina o le Mount Aspiring National Park, I le motu saute, ia se whalele helikopter I le tai ao le sa. O le helicopter na fia o se valele o le tua inga ta ua o le Eurocopter AS350B3 a le company o le Alpine Group a le au inga o le Wallace Family. Ua whamani mai e le companies whamtalanga tusia le pa uai o se tasi o la tu valele I le tulangi matu o le waitafe o le te Naihi River I Southwestland I le tai ao le saa. Whaali ai le whaawau o le company I le whaalewe lave, whao tu ai ma whaamaisenga I a inga o la ua mali liwai. Ta ua foi o le alanga na ngoina marausi o le company I a suenga ua whaanga solo nei, e tu sai o le mahua anga o le whaalewe lave. Ta ua mai foi e le tamaita I leo I a Sarah War, o le helikopter na afia na tongi pau mo se malanga na malanga ai I nisi mo se tūlinga manu ai wao. E tolu istangata o lea tūlinga ai e tupu na whaalawe ua I lalo o le ele I lantou I le vaenga na whaamoe e tūli ai. O le saunga le mu uma o lo o saunga le mu uma I lantou I e tolu mai na whailo mai foi o le atau mawhai e ave se mai le tino malepe o le waalele na pau I nā yaso o numana inei ma au ina mai I Wellington mo nisi suenga I fia foi iai whala pautonga tau suenga o whala velave e a fiai a wala whela o inga le TAIC whapele vaenga wa lele civili le CAA ua whengai nei ma le suenga alo ia o lea whala velave. Mai le Pasifika, ua tau whiliwhiri ai e le palemene ni we ia le li o Dalton Takilangi e avea mo palemia o lea fo ia tu motu
o le a wha waila na no fo inga I le isi tolu tausanga o rumana inai. O le tausanga I lua afe luas furu le na amata tu la ima yai take langi I le tofi pale mia o ni we. Le sa lulu taruai le na whaatau to I na le pale mene lona sfruiva o ni we. Ma fili ai le li o beli talangi e avea mafufonga fi talai. Ai o le palota o le tofi pale mia na tau wa ai take langi ma le li o e mani I whaka o ti manawa lui ma manu malo ai take langi I palota e se furutasi I le iwa a lui. Ta ua e whapea o se tulanga wahala lata o le palota e pei o na moli mawina I le tofi pale mia wātangi ai I le whewaiwai ai o le pale mene fau ua iei nei o le fo ia tumotu o le Pasifika. E tele vaenga o New Zealand sa motu si ai le sanga fuan na fifa so ta inga tau telefoni fe avea ai ma isi o nanga televavave ale kompani o le One and Said mai o lo whanga solo ne ia isu esu enga I le mafua anga e ta ai o le fia lavo le sanga fuan na fi fa ilo mai ai le kompani o le One News o le ua toi wha ale leia le wha ale tonu na iai o le la tau au nanga. Ta ua mai e sui so upo le kompani o se wha ale tonu I le no whanga tūru tonu o so ta inga wha teknolosi lea na mafua I lea wha afi tauli mai ua nga I ne I ai su enga. Ai o se wha se launga I lunga lo penga o so ta inga le One and Said na ta ua I wha pea o le wha afi tauli le nei na amata mai I le te ala I titi o le awhal se furunua I le awa uli o le asonga fua. O le totele o te ngata na fiai na o lātou whaalia e le ngata I na sāle I mawhaio na whaia ni telefoni mai a lātou telefoni whe awea ai. Ae sa whape na whaio na le mawhaio na lātou maua ni wala watu I ai mai isi telefoni. Sa mai ta wina le o atu I le lua se lau I le tu lala whaio te ngata na whailo atu le motu sia o lātou so te inga tau telefoni ona o whaale tonu nei ale au nanga ale One and Said. E manatu le kalapu soka a Okilani, e mauti no lava le taulia uma o pepa urfale mo le Grand Final o le tamilisanga o le A-League a le tupa o li I le astona I asau nei I le lato malai I Mount Smart. O se taimi mumole nei ua whaia mai I New Zealand I le suanga husi o le tamilisanga soka a Australia o le A-League lea e tau wai au e lua a New Zealand le au Aukilani whapea mo le Phoenix o Wellington. O le au ali o Aukilani lea o le awasu e fusi ai ma le au ale ai o Sydney. Whailo mai e le whaatonu o le kalapu o le Auckland FC o Nick Becker e tā le whai le fiafio le songa fua ua siri le titi lava I le lua se furu afe le au whainga o pepa uru whale po tickets ua taulia mo lea tā longa I le asato nai. O le malae le Go Media Stadium I Mount Smart e tu se luas furulima afe le au whainga o tangata I ofi ai mai e le teltenunga o le pulenga o le a tau lia uma I a pepa urwhale o loo toe mo lea tā longa I le asato nai. Whai unga leo te lo fau. Toi va fongale tu la sfulma lue ta tu telefon tala mai Sāmoa le was luas fulima minuto te nei le tu la eva ya pe on failo atu a fraiva le tanloanga malsunga falinga le ota o l'Université of Victoria. O le foi famo mo le se fulu le tau nei por clamel so fu maloloina. Ya. Pe le fia ngai Savelina Casiano por clamel nei. Io le la mo foi la no fatta noi sana malo. Ya wala le tau longo mo tato malava. Vale ya. Ya e o no le tato te. Ai o le mai tau atu nisi li potia mai nei talo ngai e le talpes. O ringa mai o le li potia le lakpia ni usi le tasi se whala potonga o le lau te manana o le sene whangalue ina le Moana Pasifika. Ma na ia te. Ringa la o le iai. Ai o le ki ma le tatala I lo ua manatu na wa o I o e lakpia ni usi le ave le ava noa toi wha ua o le Moana Pasifika. O le iai o se sao o le Moana Pasifika I le All Blacks. O fate te. A vai le Moana Pasifika. E le ise pe le mele na tupu nei na wo ise au uma Afrika. Le na to ngana mai ale au ata mai la kapi wala na vai le Blacks. O le ai au Afrika ilu ia au ni sila. Ava pe na alfa ina al Moana ta Jonas fulu ta limas fulu fa ina. Tu sai le iso na sao e so ni le fa malo sia le Blacks ma le Wallabies.
Lua ai le ifo intanga te ol malai e le iso na sao tu langa tau tupe. Ia. E mo mia la le matuai pao al mona ina ia io e New Zealand o le fai pero tau sanga len tene ia. Fai ina ia au le le New Zealand Australia. Ia la va ia tu ia le vai ngale va ia le super kapi. Te le sao le au le super kapi. A fai ol tu langa na ia e mana ia fo e fa malusia ia le filifilinga o se au malusia no Pasifika. Tamata alo. La winga lo talo tamata alo. Ia mo ia le pulenga. Pea fa pea to Moses ia no e to e fa awo pe mo Pasifika tau sanga fo. Ia se tulanga le ele ngata mo ol peleki. Ia sa fo ia. Ia ole ale nga e fo le talo na fa ia no fa ia no fa ia. Ai lam. Ia ele ngata mo Pasifika Australia e misio au ia tato man Sāmoa matonga. Te le sao na ai le se sao I le tu. Na. Ta si no taimi ia le la tal pese ia ta no fa linga ia. E tau ale lua na le fiafi tato fa sa longa ma lo lava. Ja, le wol to dus for 2 minute te nei leiva, tal fa to ya te visa ene, ya sunga ele la luta, manuia lava le ta yao. Ya ole sunga petelo alosio, mai nai pef, manuia lava le ta yao, ele to pse, to te lava le mafta mai, ya mar sunga meislino. Ya mar to te lo tato te no le mai mo mai lungo tato YouTube, mar Facebook. Ia, whamano whawtai, o te whiawhia level nei tai au e whatalo whātu I le tino umawhaino atu. Ia leo maua lawa noa tala noa marasunga ia whaalinga leota, ia o le sui o le tatu University of Victoria, le porkalami le tai au nei, ia talo whalawa malo sa I fua le sunga whaalinga? Ia, talo whalawa tu fua le sunga, ia me se foi le, pa ia o Sāmoa lo whaafonga mai nei tu lao le, o le aso malo so I fua malo langi ma. Ia, malo so I fua le sunga whaalinga whawtai, ia, o manuia mai a le sunga, me se o le tatu au amnanga? Ia, o manuia I mātou, ia I nei Victoria, ia, o le whairawa sina pisi, ia o manuia mea le alofa o le ali. O mai le tau na ia te utou? Ia, o le manea le tau, ia whaisina maruru, ia, tatonu o le paulawa o le taimi ua tātou iei fo ia I le tausanga, ia, o whaasolo peanga luenga, ia o pe o tau whenga taona usul tai au ia ai ui ia tau ana fa tau nu unga luenga ia wa foi le o le lautele ma lo faftai ia le la tatal noi nei mata upu ia po wa mai o ani me o tupu le university nei vai tau ia faftai tu fu ia o le temi nei o faila vasina pisi o ele ngata o matou o whainga ruenga te tonu o le university. Ia ai pei sili atu ona pisi atu nei o tātou nei tangata ia po tamiti a onga fo i whainga o fia le whaafonga tātou atunu o pisi nei tamiti a onga ona o le vaiaso e toi rua vaiaso o le vaiaso le walu ia o le vaiaso sfurtasi ia ai whaai ulo le sfuru rua vaiaso o le kuata ia o whaia la sina pisio nei tangata wa foi ia nei mea onga ia po ngaluenga foi wat tau ona ave totonu e maka e whaia onga ia matongi
ia ina ia tamawhai e maua ia le whai unga ia manuele ia o atu ia i le masino uni ia e pe o mātou o loo whainga luenga te tonu o l'universite ia o loo whiangai lava ma onga ia e mese fo i o ngā luenga ia o le asiasi atu fo i isi tu o le atu nu ia e tata noa fo i nei o tātou tangata ia e mese fo i whaasoa ia ina yalo ma whanau wha malama i fo i ia tu tā ua ia awa fo i sauni atu mo l'universite o le tele o nei o tātou tangata ia o tau fesili ia o tu fesili ia i le tu tau tupe ia e mese fo i o ani whalangona ia po hoa fo ni vaenga tāu e te tauna malama ona ia inisi o tātou tangata ia pe o lātou o lātou o lo avea matangata mua mosi o lātou ainga e wai i to tonu o l'universite ia o se whiwhiaku na ia mo i mātou ia pe o nā pe a wala to ele mātou sosuani ia ina ia malama i fo i lātou ia i me tupu te tonu o l'universite ia manisi fo i o vaenga tāua e te tauna lātou nofo malama e pe o nei vaenga nā tū fue o lo whapispisi e fo i mātou ia i le nei vai tau ia e me se fo i le anga ia tu i le itu le o skolasipi ia o le itu tāua lava lea mo nei o tātou tangata o le malama ia i mea tau tupe ia a wā fo i ia o aonga i te tonu o l'universite. Malo, o le ta ue wale feasi e sia ila utou timpo o tau vaenga isi tua ni usila e fa tu vele le sao pe fa tau atu le universite ina ia tau sina mainista mai o le asau mai tau le nei taimi pe afu nei tau sanga mo vai i nei tata mai Sāmoa Pasifika wale stalam a wai universite o tamai ti la fua i oe o le au mai le universite i tau sanga le po tau sanga fu Whaftai lava tu fua mo le fasili o la tava ai ese a ia nei o tātou tangata e ai nei ia e whatatau lava le se talnoanga fo i nei whanau o lo tutonu o le kolisi ia ono o pe o nei o tātou tangata na e tele na mātou ngā lulue e sosoani eia ma iai ua iai taimi whaatūlanga mātou te tala noa. O nei o tātou tangata e anisi o whanau ua lātou manana o vaai po o Feo Universite e whetau i le lei ma le mata upu lai fia ave i lātou ia pēa uma le lātou taimi i to tonu o kolisi. Whaataita inga tu fue e anisi o tamaiti e fia le itu o le loa. O le loa la ia e pei o le mātou special nā mātou ai a Victoria. Ona mātou le whenga ia e whafsanga ia le mātou whale le whaonga mo le loa. Ia ma le palmene ia mi se fo ia tonu fo o le town ia po tonu fo o le centre a tātou nei Wellington. Ia e pei e mānei e sosoani fo i o mai nei tangata o lo tonu fo o le maloia po le palmene fo i whaasoa fo i nei o lātou mawhawhaunga ia me se fo i nei a onga ia wā fo i le anga i luma o nei o tātou tangata i le itu o le loa. Ia e fo i tangata e nau i le itu whaafo mai. Ia e moni lava o te ngalue tonu o l'universite o Victoria. Ia o te fia whaailoa tua le tātou tunu. Ia au lava ia malau au nanga ia e mese fo i mātou Pasifika. E wha mua lava ia i mātou ia le upule o le Pasifika. Ia po nei o tātou tangata. A whai au te iloa e le o iai ia le mta upu whafo mai ia mātou i Victoria. Ia e le ise mea la o tama whai e whana tala noa nei whanau e o mai i Victoria. A le ute iloa e le o iai whafo mai. Ia e ma whai fo i ona o whapso ta i inisio nei o mātou tangata i to tonu Universite Taitasi. Ia e sosoani ina ialo ia manei whanau ina ia lātou malamalama. E ui lava ina ia pise tau vanga mātou Universite po o whea le Universite e to te lele o Pasifika.
ia e whaamua lava ia i mātou, ia mata upu fo ia ma mea loo nau ia i le tamaititi a onga. E ave pea o tenga la tau fo i tūla i mai tonu o l'universite. A pia se vainga nā tū fo te mine ia e anisio nei o tātou tangata o le itu o le tupe whaafingata. Whaafingata i nei tamaiti ono mai i Wellington ia me se la tau whafuatu Wellington. Ia pia tā wana scholarship ia e soani ia i la tau le itu tau tupe. Ia awale la tau tamawhainga ia mo la tau lumana. Malo. Ia, se ta se atula le vaenga le information evenings ia po o afiafi foi o na i filo inga foi mfamtalanga mo le tatu tunu se saunori tule falinga famol. After lava tu foi o le vai asona te asa fa tau nu ia matou afiafi lua. Ia sa faia lea i totonu o Nelson. Ia me se foi ia lolo kalaistete. Ia sama nei matou mafutanga o se fifianga ia tia unei. Ia faia sina feo rolo nei o ta sa awai atu wai. Ia i totonu foi o lea information evening. O lata no fo malata va ai tu fue ia o le pe o le lima tau sanga talua ia pe na to tasi ia pe to lua nei o tatu tangata ia awai atu ia au nei tau sanga ia ma nei o to tele ana ia nei o tatu tangata ia o lo fia malama fo i me o lo tupu stonu o l'universite ia o se fifianga na ia tia uni ai o lo fa solo pe ia matua fiafia mo le sila fio tato tunu ia o le neiva yaso o le a fa se e atu ia le matou o nanga ia i Hamilton ia me se foi tauranga ia o le aso los furula o me o afiafi uma ia por aso ataya los furu me ia o le a fa taunu ia le afiafi le i totonu o Hamilton e faia a mata leono le fiafi ia uma ile afal fitu le fiafi ia le faia le i Novotel le aso luas fulu matasi o me ia e sosoa o le a fatau i tauranga ia i Mercury Bay Park ia o le taimi lawa na o leono le fiafi anga ile afal fitu ia morsila fio nei o tātou tangata ia o lo whaafonga mai fo ile nai tu ia o le nei atunu ia e pe o na iafiafi na tatonu ia o lo fea ngai o lo pailawa sina fisio na i o tātou si o tātou atunu ia ma nisi fo i o fuafuanga ia a whai e mau se awanoa ia o lo iaina i o mātou au nanga fo i Hamilton ma tauranga ia e so swani ia mona i o tātou tangata o le mana ia fo i o afiafi ia tu fue e mawhai ona avatu ia whai a onga ia o whai a onga fo i tutonu o le universite ia ua tele fo i ia le lato sila fia ia e mata upu ua filfilia e whai a onga i tutonu ia e mawhai a ona fesili ai nei o tātou tangata ia a whai lava o le mea tau engineering ia a whatatau i le mea lea o le cyber security ia o ia le whai a onga nā me whai ona whamatala ia ma whai loa si o tātou atunu ia le winga tonu lava o le upu lea cyber security ia ma mea fo i o lo tutupu fo i tutonu o lātou wasena pero se talatu na i afiafi fo i o talanoanga ia e me se fo i mātou information evening tu fuat tu so le o le la e ta ua le information evenings tu so le tu teo i tua wai e fo i stato information evenings pe fo ringa mai e watu i totonu ta mai ti isi taimi ngā sa le tu fu e eile mātou open day ia whato a whai a au kusu ia pe o le aso tele lava lea e o mai ai ia tangata mai fafo tu tonu o Wellington e o mai ai le mātou ia mātou campus ia o le temine ia e pe o le e o atu mātou i fafo ia e o atu mātou ia i le neten ia e o mai ia nei o tātou tangata ia au kuso Malo, whawhitai. Ma whaiona tātala noa e le tūlanga o scholarship e peona e tā ua mai se taimi le mau te le atu, aringa?
ia whaatai lava tūfue ia e taulongolongo atua ia mo le whaafonga foi so tātou tunu ia o te ia lava ia o te nau ina ia no fosila fia foi so tātou tunu le fo itu a tāua ona pe no tātou I lo fo ia o le soifuanga lo tātou ia o le to I taungo fie ua whai lava sina tangata o le soifuanga ia e fia lava e longlong atu sio tātou tunu ia o iai ia scholarship e sosoani ia I mata upu hoi ia e mese hoi se wha moenga o le fia ngai le universite ele ngata ia Victoria ia o universite uma lava o tono New Zealand o lo ava no ia scholarship o le taimi nei ia o lo ia nei scholarship e se o lato eligibility ia po requirements o le nanauta ina ia tamawhai e whaasoa le leia le se leni ia ina ia tamawhai e maua I le to o tele o nei tangata o ngai foi ma nisi foi o nisi o tono o aonga ia o nisi foi o tono o ngaluenga o fimana o ia e whaingoa whaperetania o le personal po le professional development ia po le a ngai ia tidi ai lunga le lato tama whaingoa e tono o ngaluenga ia mo ina tō o tono o aonga ia mana ia foi o le whaafonga mai nei tua a foi o nisi foi le to tele o lo tono o kolisi o le masina o uni o le amatanga o uni ia o le atatala I scholarship e patino lava I e fo I o iai I le lato tausanga muli ia I te tonu o le kolisi ia e whaingoa e le universite o le school leaver scholarships o le manai o ia scholarship I tu fue e na o tangata lava ia pe na o tamaiti a unga lava e mawhai ona lato apalai ai ia mo ia scholarship ai o lo iai fo isi scholarship I fafo atu e mawhai ona apalai ai ia nei o tātou tangata ua leto ia onga le kolisi ia po nisi fo I ua umale lato kolisi ia e oi ngā luenga ia ona toi fia fo I lea e aveni o lato mata upu ia I te tono universite o le tamawhainga lava ina ia sosoani e totongi ia mata upu ia me se fole taimi o lo ia I te tono ngaluenga ia a mawhaia ona mauani scholarship manaia ona o pena sila fia fo I so tātou atunu ia a whaia leise scholarship ia te tonu a ngai atu loa a whaia leo ia te oe lava ia se leni e totongi ia mata ia o le a ngai atu loa le student loan I le au nanga leo le study link ia e mawhai fo iona o whaasole study link pe a whai e leo malama ia le tātou atunu o le itu leo study link mo le sila fia Sāmoa ia o se sosoani lea le malo o se au nanga le malo ia mo nai tangata o lo o whimana o awe nei o lato mata upu ia I to tonu o so se universite ia po se tertiary institution ia peona iai fo ia Polytech mo tātou nei Wellington ia o Whitireia o Welltech ia manisi fo I o vaenga pe a uma ia unga turanga ia kolisi ia o le study link e sosoani tele me tautupe o le student loan ia o le vaenga leo le living cost o le living cost e mo nei tangata o lo mana o miese se sosoani ia a wale tongi ina o me tau a whai o lo nofo o lo flat ia po o sesi fo I o lo nofo na ia lava mana o miese sosoani tautupe ia a wafo ia tamaftanga ia manisi fo I o pili ma me whapena ia o lo ia ilwa anga na ia ma le student allowance o le student allowance la tu fue o te whimana o I whaasoa I mole sila fio nei mātua o le student allowance e tele on apalai e nei o tātou tamaiti a onga ai mole sila fio tātou watunu o le student allowance e fua ngai le totongi po le income o mātua a whaila e tu whaatasi ia le totongi o mātua e lalo ane le valus fulu afe I le tausanga o le tamama le tina tu whaatasi ia ona
ona mafai lea ona apalai o le tamaititi ia mo le na fo student allowance o le student allowance ele mana mia ona toi tutung o le sosani lava na le malo ia mo nei tamaiti ia e mesu lava ia nei o tatou matua ia e mafai fo i ona whapea atu ia i le anganga ma lava male whaaloalo e te tau ai tūfue e nei whanau ia o loo a onga te tonu universite ia pei na o le latou tina po le latou tamala latou nofo po lo soi fo mai nei te ia o latou la na awhai la e la vea i te tonu o le liona ia e mawhai fo ina apalai ia mo le aleaunina ia e soasoane mo le latou ta mawhai nei lewa iasu ma lewa iasu ia e maua e mawhai ona mau se tolu se lau mama ale tamaititu ia onga liwa iasu pe a whaina kuna le tusai ma nisi fo i tūlanga whataati a student a study link ia e soasoane mo latou pe nei vaenga na tūfue te whimana whaasoa toa ina ia whaafonga mai fo tato tunu a whai o iei lava se tasi o loo nau fo ina ia malama ati ia e mawhai ana matala noa ma ufisoasoani ina ia latou silafia ia vaenga tāua fo i o lea au nanga o le ngā whawhitai na i tau tīma me sela sunga whaalinga o le whantala no le tātou ngana whamalo o le whawhitai o tau e whaamalamla mai nei le atuna o le uwha e mo mai e le whainga malo le nei le swinga foi lea o le tausanga muli o le tamaititi universite alo vatu le liu se pea ma le afe lima se lau ia tamaite manui lu ngai le to tele tamaite manui ai le fofuanga le malo le la fa umalo e le toi fa ia e na tamaite le tausanga muli le tausanga nei le la manui ai free fee Partai lava tu fu e le temi nei ele io o mai lava ia ma tu se tala e ma fai una ma tu fa sua tu ai so tu le fai ai o temi nei o ma tu fa tali pe po le ase tala mai fo io le tertiary ia po le vaina le va ia tertiary ia pe ma tu le universite ia na politics ma me fa pena ai mo se tato tunu fa fong anga fo o le temi lava e mau se tala e fa mau dia ma te ua la tu se tala ia le se fa mau dia e mau lo e matou ia ona matou tala noa tu ai le ma fa ai noa tu fo ia i le tule tu fut alo fa ia se fa sta tala i wingal fa unga tai mo se tenga a tala tu fu ia ole vai aso fo ole a fatau nu i fo ia fa sai le ali ole mana ia mai le tau ia i nei aso ia ta si ia vai aso fo ia ole na le fa ilo atu mo so tato tu ele o nei fa ilo atu ai pe a fato fa ilo fo ia swafa ia o nei o tato tangata ile mas vai aso mo o uni ia ona ua faila wasina pisi ia o lo fia ngai fo i mafa unga le vai fo ia o le asunga fua o le fatau nu mo mua ine fa unga ia po se fifianga e tele na fa ngol fifianga Pasifika ia i le afiafi ia i nei Calvin Campus ia o le fatau nu ai ia le matu Pasifika graduation ia e mata i le ono le afiafi mo i latou ia o lo ia lo la to alo ia ta tonu mo fila fio ta to tunu ia o mo on tu fa tu fo ia tickets o mo na fa ta ia ono no fuanga ana ma fai tu fu o fa sala lau a to ia ma invite tanga ta ia ono o le no fuanga i nei te i wole ia o mo na fa ta ia le fa ia tangata ia e awai mai ia mo lato walo ia po se tasi fo lato ai ia mo lato lo ia lato lo fa ia tala no ia po pe la vela to pe watu mo le Pacifica celebration ia pe fato atu le aso le fa unga ia e fa ia i Marco Fala Center o le aso lua anga ile aso tofi ia o le a fato nu ai no ia fa unga tele na i Marco Fala Center ia mo le sila fio tato antunu ia e ta ilua ia fa unga fa ia le aso
ia ole afole iva a mata ele sitaiao ia ole fa'unga lona lua ele nā lava aso ia a mata ele tolu ile auli ia se fa'ailoa atua ia tatanoa na yo walo ia po o se tasi foi o le ainga ia po le ale taimi ia pe la ve foi na tonu le lio ia o tangata o lo wala aulia ia o le mafuanga o tu mai ai luma ia taimi foi o fa unga ia tu atu ele siasi to tele nei ainga ia fia mana na o foi o fai setena ia pe fia foi le na siasi ia ona le fa unga foi ia se tasi o lato ainga ia pe se fa lo atu na tu foi ia mo le sila fio tato atunu ia o le vai esfo ia tatonu ia mo lato o le anga lu tonu o le city ia mautino lava to te vai ane ia pote to te sila ne fo ia ile awala o tapunia ia o lo sava vali e fo ia e mafai lava ona susu mai fafo ia a fe e so ula e te fia mana fa ula se tasio so se tasio o to ainga le afa ia o se tasi foi na o temi mafai ona fa ula ia ma fa manuia ai fo ia wale la tu tama fainga te tonu universite malo maftai ia valinga e se vai ngotoi ona o tata mia ma lau telefoni e nei matu e fia wala watu e faistala pe aini fisili ia waftai lava tu fue na ole tasi lava i tu le tu fue fia failoa tu le tato tu ole sfarele ile vai aso fo ia ole vai aso lava ole fa ia ole sfarele ile lima le afiafi ia ole a fatau nu ai ia le Pacifica Market ma to le universite ia tatonu e to tele ia na ia tatu tangata lo silafia ia pe ole makeki le tele na fatau ai ia mea ai ia o lava ia ole tele o nei vaina ese ia fo ma musika ia ma nisi fo io tumu ia le universite ia pe wala awa tuai mal fa'aloalo le tele ia se tato tu ia fai te ava no le asfarele le vai sfo mai le lima anga le valu ia su mai tala mai au tato fia fatas ia ile tato Pacifica Market ia pol Pacifica Night Market o le afata no le I Calvin Campus ia pe stalatu na tu fu pa lava na nei me te fa so tuai ia mole no fosila fia foi so tato tu no ai fa stai lava ia ile tato tunu le tapo ia fo yo faiva ia e mese fo le tatalo mai ia o lo fa tau ai ia le tele o fuanga mal manuia ia e mese fo fa tasi mai ia o le finangalo le li ia pestalatu na tu fue ala nga fa lo ia me lo telefoni mo tato tunu e vala watu fa ringa fa mol ia o le telefoni o le olua tolu o ono fitu lima olua tolu o ono fitu lima manuia tele ne yaso manuia le anga tu foi fuanga ma faunga ia mana tole la stonu le la tolo lo il tato lisi lungo il tato litio ia ole asolua o le asolua uni la fa lo fo ia swafa ia o le fa e uma lo ves fo fa unga so atu lo malvaya sona ia e fa lo ai mole sila fio so tato nu after tele ia manuia le yaso fa so fua sunga ya fa dinga le ta su University Victoria after
le ua tolu minuta na tale o le tūlai se fulu, e o na o mai atu le whatanonga mle sunga whaninga le ota, e tāpena i fwoi al whaunga University of Victoria le alvea se fau. O le ota pena mai tātou pukalami o se fua malaloina, whawhoina Severine Kasiano, i ola tātou mafuta pia male tātou atunu, se i pa ia le tūlai lua i le afiafi po le auliana nei, a ia manuia lava fuafuanga o le nei tai au, i ngā luenga o lo whenga iai, me se fwoi tonu a inga, nei o tātou matua tausi, o lo mafuta, ma whaalongo mai iai, ia ili tautua le nei ale sifonga lau moe Wellingtone, manuia fuafuanga le nei tai au, ia tautua nare malulu, ma whanawhana lei tono le fale, ia meisi o la ia la ina le taimi o le malulu le nei tai au.
Ia fifi lava toi whaatalo whātu nei tai au fōu malo lava soifo ia ta uto uma lava lo mwhen whaafong mai bea i le tautu ale siu fonga lau mua. Nei fo i wo mai taimi wha solo po kalame o le soifo malo loina pe ona ngā lue whaatase aila tātou le tio whapefo i ma le tio Pasifika ia male au onanga le soifo malo loina i tono New Zealand. Le iei pu lenga ese i tono le neitu malo a tō Wellingtone pe ona iei i totono le Hutt Valley, whapea fo i Porirua, Kapiti, ia ma totono Wellington e atoa, whanga solo ila tātou tautua le nei, pe ona ngā lue whaatasi ai male soifua maloloina, whaalau i loani whi au tāua, o lom whaena moli mai fo i la tōlo ngā lulue ai, ina ia sanga whaalile ia tili pea lo o tō soifua lau le lei, mai se fo iso mātou o la maloloina. Taio nei, o le ama ngā lue pe talno atu ma le sunga ia nari le will, o le vaenga o le Kānesa o le Society o le Kānesa, po le Cancer Society, talno i nisi o mata uptau o lo o mwhaifon whaatulanga mai, e anga iai le whaalau loa i le nei tai au, ia wā lava lau tau no fosila fia ma so mātou loa, ia vaenga mo le pui pui ngol tātou o la maloloina. Talofa malo soifua lau sunga nari? Ia, wha malo po i soifua i lau sunga Savelina. Malo lava le soifua maua i lau sunga ma le to awhainga buenga. Ia, e wha po i nai o tātou ainga ma nai ta ma tina mātua lo whaafonga mai. Ia, e mai te po i ia nuu ma e karesi ese ma rau whainga buenga le atua lo o auna mau mawai tonu o Wellington atua nei. Sai tere lava mole nei, po i hawa noa fau, ma le tāua, tala noa ai, ma tā upu tau, soifua malo loina. Malo, lava malo, whalon sai e ua tātou, o mai fo le taime le tau malulu, a whai asi malo si fo le malulu, ia ai le o mwhai lava ona tu ai fo ila o tau ngā luenga o le tau longolongo, ina ia maua pea le pui pui ngā le le mona i o tātou tangata, malo alon sa. Ia whaftai, ia ole au danga like titia le ko itangata mo nai tato ainga manai tato tangata ia wa la beso ko malo ina ia ele a faina ia bo tato umale tato lue fa atasi wai ele ma faina ngal lue atasi tangata ia fa sai lava mo le nei pa no taua ia esa ole le ia o le malu Nasa. Babe, vai le tau malu le tau tulia. Sao le la tato uma le ua pe wa fe ai nisi ma tol fulu a le lava tape na ufa fo se mal sa ol malulu ia ai wi le malo lava. Tartonu fo e esel ta o mata pune pe a ina fa tala no le Kānesa. Ona e to tele lava na yo tato tangata e le a tātou te whaalongolongo ia mau mai fo i whaamaumaunga ia po stats fo le masani fo ina e whaalaulau i sia tātou noanga mua. I le to tele na i o tātou tangata e a awhia i Kānesa ese. Ia ai o le ala e tal noa le tai au nei nisi o vaenga o pui puinga lava au ai pe ona tā wai fo i lau matawhai o i alo e ngalua i stasio fau tua sini e vaenga nei. O le pui puinga mai o tātou tangata umala mai tono New Zealand, ia po ai lawal tangata mai a whianga o Kānesa. Ia ai sauno i le vaenga tā ua le la e sauno i le tai au nei? Ia, o le afo, le tūlanga tū mau i le ulola tapaa, pe o le tamta o pulea whapea e wā o le, it's a Smoking Awareness Month, le nei i New Zealand, ia, o le ala, pe o le a whautua e tātala noanga o le whakitauri le o le ulaula tapaa. So I thought I'd share about the smoking and smoke-free, a bit about the policies here in New Zealand, why o le position for le Cancer Society. New Zealand's long-term smoke-free goal is to reduce daily smoking rates beyond talanoma iai. Tu mau i le ulaula tapa'a i New Zealand nei o le whaititia lava o le ulaula tapa'a i tangata nu uma lava ma baenga ese o New Zealand nei.
la or yasis swing at the same name. So we've made progress. We've lowered, we've reduced the rate for smoking here in New Zealand, which is great news. I mai se lava I le baenga le nai baenga le au salavo. Yeah. Ai lo tu mau pe le mau rungo le ula tapa a tangata Maori ia ma tātou fo I tangata Pasifika. O lea la ia e wha tawaina pia le longo I nā atu le different risk factors of smoking pe tau ona wha fo ia le fituania le malo ia po le matanga venga fo leo le fo malo ina e mai se lava wha tau le mo tātou tangata Pasifika ia ma Maori foi ia wala foi ia foi ia la so advocates it's so on yet na so I support all vulnerable communities, but I think in this platform ole now what lava le soi fo malo ina na yo sa so wa tangata Sāmoa tangata Pasifika ia ole tulanga la na le wo ye ta ia New Zealand so we're making improvements, I suppose. Le ai te le ana yo sa so tangata nu olo yeah ole au tu ole ngalwinga ole taulongolongo ia ma I guess inform and educate na yo tātou tangata why it's also based on research na yo tātou tangata ele loa atoa ia risk factors for ia o lamatianga o le nei foi me ole ula ia ole ngalwenga lana ole e pe ole me tau wale le fai le mato te au na why the Cancer Society in my fight on a prevent we can this is one of the preventable cancers lung cancer the cancer which is one of the most common ones here in New Zealand and worldwide in my fight on a prevent o soadia tulale na pe na ta tala no ai fo I moni ole taulongo the more we talk about it I suppose the more so ni fe na yo sa so mana sa so ainga manisi o fire pia ia wa te loa ili sei before ile wa fa pia le tangata pe o alo wa le ato so le malo si ia o me fa pene ia le mafuanga sa so se o ma ia le tangata o le ala te o le tala no asulea a wa lava le sei fua ma le alba lu mo le sei fua malo ino na yo sa so tangata mana ia tele le vaenga le wai moni sa tala no mua sa tala no fo ilai le tulanga fa lau tele a tili ia o mea ai tau mafa o isi vaenga ia sa o ia sa mafa fo il tala no mua ina ia pui mai ai lava tātou I fa mai po la lava ai me se fo io pe la mai o ka nesa lena e sau noi foi le fo ila la wo mai tau mafai au ili le vaenga lea o le ula tapa ia ma le vaping le o le tala no ia ile tai au le nei e monia oi e moni lava e pule ale tangata ilo na ilo tu faitalia ia ele tu oi pelenga luenga o le taulongolongo tu ua tu pea fatalia ale o tangata pe talia pe faonga ia la ua failenga luenga pe tasi fo ise tangata o faafonga mai ia mama fai ona faonga ia ai o le me taulia o lai faatino o luenga e
fai pela ngā luenga o le tau longo. O le lawa e sau noa, wa iei nei tūlanga pe wa whaale leia le tau tu i titi o leo lau le te paa. O leo te mana tua, sa iei le koul fo i lea po le matati a fia au sia le malo sa iei po o le tau sanga lua whelua lima e a le e o ma iei ua. Wa le to iei se, o sa o loto mai tātou leo lau le te paa. O fie lo la po iei se matati a whapena o le ale matati ele iei le tau mawhainga le malo i tono New Zealand mo le taimi nei i o tu ieiwa mo le to i stapa o le current smoke free coal i tu tono New Zealand taimi nei Yoi yoi o le target ngā ale government le wa umatu o le malo wa the Labour Party and that was a good policy, that was a very good target for us all o le mafuanga fo la le na le wa fa le wa alwa lalo le rates le ata so smoking because of that movement so even though the current government is not supporting that, so we've basically taken away all the support around that, that policy, which was there. We were going really well, must say. We were doing really well as a nation to meet that target. So the target was to reduce smoking or become a smoke-free nation, which is 5%. So that was the prevalence, like 5 to 8. It's very hard to to get rid of smoking, right? But only aim lalo for the 5% o sangata live the reduction there or the rates. So we were doing really well. We're tracking really well over the years. Was sui for le malo. Was sui for la so to la form of policy. They had their own reasons, I suppose. But sao is nay sao le low so no mai or la la le. So this is still here that we still have that policy. It has not been enforced as such. Well, what that means, also funding malo, initiatives that was, that some of the organizations up and down the country we're doing in the communities. So there's so many different smoke-free. So a lot of community groups that were running these programs to reduce smoking, which is why we were tracking so well. Fortunately, however, policy. So we're still aiming the health, the Ministry of Health. Is still wanting. They're still aiming to reduce. To become a smoke, close to being 100% smoke-free, country. So, I think the funding, there are some organizations who are like, there's funding there, but it's reduced. It's heavily reduced. Therefore, we knew that by the end, like beginning of last year, we were not going to meet that target. But I think from our perspective as a Cancer Society, we want to keep going. We are still, advocating for smoke-free. We're still, working with all these communities up and down the country with our different divisions of Cancer Society. It's still a key area to us to reduce smoking. So, later this year, maybe the government may, change. You never know. And, that's the nature of politics. Every 4 years, But from the cancer perspective, we don't change our key areas, our priority areas. We going with this, and we partnered up with these communities. Consistently the same messaging, and because you just never know. The government may change, it may not. Or the current government may, may
they say, but they may change their policy as well. We never know. But I think it's so important for our people. We still remain the same in terms of our advocacy work, in terms of what we believe, well, based on, it's evidence-based, obviously. This is what the research is telling us, and we keep going. We don't stop, and that's what I like to continue in this space. You know, if that's so tangata. I think regardless of policy, regardless of, you know, whether the government is giving us funding or not, I think we can do it. If the heart's there, and I say to communities that I work with, you know, we're doing this for the next generation. I'm too old now to, I think, we always look forward for our children and the next generation. So it's not too late to change, I think, or to improve. And that is the messaging from the Cancer Society. Ele se me tau popole fua pe sui pe le sui pe a le tang fia fua ia vaenga. Ia le tau longa o tau. Ai, Nari, ole bei o se, ole vaenga le pele fesili atu fo ilea. E sili atu le a fo ile. O a vea le vaping, atupulanga talavou o se popo lenga po se atunga lunga tele le i totono New Zealand la o tau lava va ai. Yoi, it's it's so hard, because there's so many different forms. So, with vaping, ole mafua anga I think the reason vape came into our shores, I suppose, to the world, it was used as or it was sold as a cessation tool for cigarette smoking. Yeah, it's o wa foi o fatele na la bai nei sai mai se la bai I le langa sala bo o fai dia mai dia I inga o le sala bo e vape e le I ula sikalesi so it for the purpose of vaping in the first place. The vaping was introduced to stop smoking. For those who are for smokers, not for non-smokers, but at the moment, unfortunately, was tele I whanau e pa pe foi I tangata isi malava I tono New Zealand nei. So now it's there more more research being done in this space, and yes, there is definitely nicotine and that's the thing that the Cancer Society have been advocating for, basically to the government, nicotine. So even though it's more, there is still nicotine, and it's unfortunately it's reached our young people, even like in primary school. That's happening. So young as 8-year-olds, 9-year-olds. So it is a huge issue right now in New Zealand. And the researchers are very aware of it, and we're getting more research coming through from, I think, Australia. They're doing more research about it. That's why the government is not they're not putting restrictions around it as much, because there's no evidence to show that it causes cancer at this stage. So that's still, that's the issue, which is why we can't, even though we, we talk about it being an issue, that it's prevalent, really, that means, which means there's definitely an issue, and it's, and shops are selling more and more, so that's why there was, le tulafono le na pasi le sausanga o te anei ia whaitisi ai le
le tango if I ina lea I whana ko loa. So there are some laws around the sale of it, and they've also taken away disposable ones. So it's now, but they're still selling it, which is still an issue. And it's for, the Cat Society, again, we are in the community trying to, prevent, through our work with the different community groups who they do have groups who are so passionate about supporting their young people. So they have a program, training the coaches, the vape coaches. So o sibainga la ya e o ya onga e so ani le fa ya onga inform, educate, na yung sa pulanga dia awa la bale puinga mayola so ile nei fa sauli wo sa sele, and it's still it's we need to do something about it. O fesi esa ngale mo tu le vape na ilo sikaleti pe tu sa leia. So based on research, it was really vape. Because there's not much nicotine in it. So cigarettes is still the more harmful tobacco that is free to our people to purchase, and our children are exposed to it, so they can just go and they have ways to purchase. So cigarettes contain many more toxic chemicals. Vaping is not risk-free, as I have said, right? Not risk-free, especially for young people and non-smokers. But the nicotine is highly addictive. I think that's the problem. There is addiction that is associated to nicotine, whether small or medium or big. It's still the long-term effects of smoking both vaping and tobacco. But tobacco is definitely, that's been proven. It contains many more toxic chemicals. Ola fo ile ola le malo sil so tanga le le vao le ula male kanesa. The link is very strong. Smoking is one of the leading causes of cancer, preventable cancer. Preventable cancer death in New Zealand and worldwide. So, the link is very strong. Tobacco smoke contains thousands of chemicals, many of which damage cells and can lead to cancer, and not just one cancer, many cancers over time. So apa pea e ula i reo langa asoa ia sato ole impacting the reason why we say it's preventable, because if we catch it early, just like anything else, we have our we have programs in place to help our our smokers to quit the quit line. And in other cancers, we now have free screening in New Zealand for other cancers. So cancer can be prevented, including including lung cancer, and other cancers that are associated, that are linked to smoking. So yes, the link is very strong.
which is why it is a one of our key areas, for the work that we do at the Cancer Society. Yeah. So about 90% of lung cancers are caused by smoking. That into perspective, many cases are found at a late stage. So I guess that's why early prevention is key. And about 1,600 people die each year. So that's quite a big number for us here in New Zealand. 90%. So there is another 10% of lung cancer that are caused by other risk factors, but 90% of lung cancer is caused by smoking. So the link is strong, very strong. Yeah. Malo whaftai. Nari te I tā se pesele vai foi ia nā toe. Foi mai le whaawau tātal noanga malo whaftai lava. Yeah, whaftai. Ladies and gentlemen, Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alis.
Ia o lo e whaafo mai pēa i le siufonga la mone vaenga o le tai au. O lo o mātatal no atu ma le sunga ia nari le will o le society al kānesa. Taltanoa i nefa mta upta ua tele. Ia atonu atonu lava i le longo mali i le whaafonga anga nisi. Ia ona o se mta upe e whainga tā foi. Mai se lava i le ula ula tapaa ma le vaping. Ia o i lato lo o tango fia fo i le vaenga o le soifuanga. Ia aile o mwhaila wana tu le tau longo longo ona o le vaenga o lo ngalo le soifua malolo ina peila wana sao noa le sunga ia nari. Tele o nei vaenga i mwhaiona pui pui mai tātou i mai o kānesa o ni mai e mawai a o ni mai e mawhai o na pui pui mai tātou. Ia wa o le pui pui nga pitusili lava ona tāua. Ia o le tu o le ulaula. Ia mai ia vaenga. Ia e se i whaawau pele talitano le sunga ma le whaalaulo le sunga ia nari. Po haisi vaenga tāua ia mwhaiona taulonglong mai pia mo tātou. O hawhai o te lole na e sauno mō mua ai nari i ngase po o i toa i ngā kānesa ia e iai le wheso o ta inga ma le ulaula tapa. Ia atono e mana ia fo ina ia wanoa. Toi wha amanatu a tili ei manu le ua mawala wanoa le talanoanga nei tai au. Ia papsai Savelina, ia o ioi. Ia be ana tā talanoa I fo I sani o whanu. Ai o le ula. It is most commonly linked to obviously lung cancer, but it can also cause cancers of the mouth, too low, throat, esophagus, or bladder, pancreas. I know that pancreas is another, another big cancer. Kidney, or stomach. So there's there's a lot more cancers that are also linked to smoking. I guess that's why, as I have said before, this is one of our key priority areas in the Cancer Society, because this is what has been proven through hospital data, and as well as research, that these are the cancers that that are affected, or that are smoking. Tele nei to e ngā kānesa. No winga lena o le kānesa o le māmā ia ale fo ie. Mawa e atu o le iei maisi to i ngā kānesa. Ai o mole tangata la awha apea wa ule ula o le ilis tangata le i au tafa o le whiula atu le asu le o te ula ina mai le tapaa. Ia ai mānawa le tangata le i o tafa le asu. E iei sea wanoa e si itia ai le tūlanga la matia o ia mai le kānesa, mai le asu le mānawa e ia le o le tapaa le e whiula atu ea. Ia pe ona tataloa ai o le ula e sele ia chemicals. Smoke contains thousands of chemicals. That means for in terms of secondhand smoking, of course, if you are exposed, if you are sitting next to somebody smoking, you are exposed to harmful chemicals. Kasi manatua nai tamaiti I don't ula tamaputina. They do, if they're exposed to that, that is actually having a higher risk of lung cancer and other health problems. So yes, it affects all of us. It's not that's how potent, that's how bad smoking is. It's not just the person inhaling the cigarette; it's also the people around them who are affected by it.
Whapewhele me o le aso le vaping. On the vaping. Yeah. Yes, well, that's an interesting one. I think they're still undertaking research around that. I guess, yeah, because vaping is, different flavors for vape. I get, and that's one of the attractions. That's why young people take up vaping, because why not? It tastes nice. It's common. It's popular. My friends are doing it, so it's that modeling. Brothers doing it. Oh wow, and it's easily accessible, right? You just get it, right? But we don't know. We don't know the answer to that. I don't think it is as harmful as the cigarette smoke. But yeah, because it's quite a lot of smoke, right? That comes from those vapes. Yeah, morning. So I think other research to look forward, to look out for whether what is how harmful it is, or what how impactful it is or not. But we don't know at this stage. Mana ia whaftai lawa ia. Pila mena sa ma fofa pia. E sa o leo le tele o le asu pia ta vai atu nei le tangata lea e vape. Ia whapia po le ale pe se senga la ma le asu le tapa alea ia a le la ua manino mai fo ilau sau noanga. Lona winga e te lela se senga e tupu. Pia whapia o le atu ula le ula ula tapa. Oi, that's the ultimate, goal for mona I o tātou sa tangata o ula ula. The body actually starts to recover soon after quitting. So I think the faster we quit smoking, the faster the recovery takes place. Obviously, and over time, the risk of developing cancer and other disease decreases significantly. Even for people who have smoked for many years. And that's why our messaging, that's why our advocacy is quit. Yeah. Regardless of what age you are in, it's quit. Like that is how significant the what happens when you quit. It basically it's the process takes place very quickly. So it, I think and most smokers who try to quit are probably very aware of the quit line, the 800 number. That's who we recommend to our patients. To our to people who who come to Cancer Society for help. Because you are 5 times more likely to quit with quit line than quitting alone. And I think that's something that it's so important for us non-smokers and families, friends, to support our smoking, family members and friends, to support and to help them, and not create stigma around them or anything like that, not to judge, because that will really help them to quit. Having that support can really help, and I'm pretty sure that is the advice from Quitline. It's the behavior, right? It's not brothers and sisters. It's not our families. It's the behavior that we need to remove, and that's probably what Quitline. As I have, we've had a lot of people have come through to us, and we've recommended Quitline, and they've come back saying, they don't smoke anymore. So it really does help to have that support around them. It's not, and as I have said, quitting alone is hard. Some people that can work like that, everyone's different, but having support around them, really, really helps for them to quit. Malo whaftai lava, Tāua tele nā vaenga peo na e tala noa i ai. Ia, o te lo fo i o
o le vaingala le mene ta o le quit line a fa peo se tangata fu ile mo mi sef so sani ile ngangana e sef so sani fa peo mo fa te inga tātou Sāmoa fia vili atu stamale o fia tu lana ula tapa fia vili le laina le quit line e mo e sewa noa e mo stanga te fa tal noa le ngangana Sāmoa pia faina te mo mia ina. Very good question. I have not actually come across that, but I am pretty sure Quitline will have or even be able to refer the patient or someone to a service that provides that support. I'm pretty sure they do. I mean, we can find out, but the because they create a personalized quit smoking plan with the smoker, with the person. So that's a very good question, Sabrina, and I would like to find out myself, but I'm pretty sure it's a service that is available to them. They'll probably they may have some Samoan speaking coaches. Otherwise, it wouldn't surprise me if they do have, they can refer or get support from from someone who is an interpreter, for instance. But I would like to find out myself. Walele mane. Walele faftai. La se fi au tāua lava i te mana oe pe te whina ngalo fo ina ia mawhai. Po se whautuanga fo e mwhaina e tu whatu mō le au whafonga nei taimi ma le nei awanoa ina ia mawhai ona ia whatawa ina e winga i le ula tapa ama le vaping pe ona i le tala noanga le tae o nei. Perhaps Cecily. I guess the main message, from us here at Cancer Society is that preventing nicotine addiction. It's not easy. It's easier said than done, obviously. But that is really the message: is to prevent nicotine addiction early. So if you want to quit now, how many years you've been smoking, and once you've made that decision, obviously it's a decision that you have to make yourself, is to quit. And also, we spoke about vaping. Maybe it may help some adults quit smoking, right? Because that's what some smokers are doing. But our message is that both smoking and vaping carry health risks, unfortunately. But there have been success stories in that space. People have quit smoking because of vaping. So it helps with some, but obviously it may not help, others who are still smoking. I guess the safest option is not to start smoking at all. If we try and advocate, for cancer prevention in schools, na yusa so now that's where that message is for us to model healthy behavior, healthy habits for our children. So that is the safest option, and always know that support's available for everyone wanting to quit. Right? Support. We're very lucky in New Zealand that we do have support to quit. Monile. So, reducing nicotine and tobacco products to non-addictive levels is something that we're working with the government. That as you ask, we're always advocating for ways to reduce, having these bad addictive chemicals in our food, our things we do. But it's a lot complicated than that. It's it's complex, but I think the thing that we can do, ourselves, is to quit.
Mana ia whaafitai. Mana I fwoi sina whautuanga wa mai nei tai au. Ia, whaanga ia nea wanoi mo le tol whaafitai tele lamanari. Mo le whaatasi ma nei tai au e tala noa nem ta hua tele. Ma lo lava lona sai. Ia e fwoi tali tonunga. Wa i se au ngāo le toi whaamanatu e mo in lava e tala noa so. Ia e au ngā lava le toi whaamanatu ma sanga whaamanatu pia. O nei ma ta hua. Whaafitai tele lava nari mo nei tai au? Ia whaafitai tele fo ia Savelina, mo le nea wanoa tā ua, ta tala noa ai, nem tā ua mo nai o tātou inga nai tātou tangata Sāmoa. Ia ai whamania le tua le singa venga lo ngai iai, ia lau sunga ma tō a whaino venga. Ia wā lava soi fua maloloina ma le atu alu ilumo I tātou o soi fua maloloina nai o tātou a inga o tangata Sāmoa uma. Ia whaafitai lava. Ia, whaafitai manuia lava ngā luenga o toi o le nei fo I vai aso. E whaasoi fua ia. Ia, whaafitai, whaasoi fua ia. Ia, soi fua. Ia o le tātou talanoanga nā ma le sunga ia Nari le Will o le Society o le kānesa po le whaala potopotonga le kānesa. Whaatala no fo I nem tāua lava, e meise lava le vaping, ia ma le ula tapaa, ia le toi tau whaamatala atu le woto whaafonga le tāua, o nei vaenga, ia tu lau fo I lātou lo tangwhia le vaenga, ia e le mwhailawa na tu le tau longolongo, e au ngā tele, ia mo le soifua maloloina, nai o tātou tangata uma lava, manuia ngā luenga o toi nei tai au, ia le a whaawau o tātou pesenga, ele nei vaenga le tai au, mai le tautua lau si funga o le lau mua. Ngakala mala wa onga, ile msenga sifu
trust for you. Ke le ko ka fa ya ku, you know what to do. Ka mai le ku spa ia e apa yo makua. E umia ya solo sukua. You gotta respect everyone who's around you. Young and old, black and white, doesn't matter le langu. E lua malau le kang kaya mga kuwa o le malau kuwa male malamay makua. Hey teine, hey tama. O le kau tuay na amatu o le kile na paamanu yanga. Hey teine, hey tama. O le kau tuay na amatu o le kile na paamanu yanga. Hey teine, hey tama. O le kau tuay na amatu o le kile na paamanu yanga. Hey teine, hey tama. O le kau tuay na amatu o le kile na paamanu yanga. O se fua o se la au aina, o se la au faasa.
se saolotonga. Ta 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 la la la. Ta 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 la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Asele atu yama, osa uanga sana, ileva fenga yai, maoto tupuranga, ia la foi fongava, fasola yo mana, ai ai ia lo faanga, ia nati ai soleanga. Awhai wai ai se mea, o te ale uai, wha mole mole, ia malu mai le mai, I ana tia ita, I whatu ala mai, e poto le tautai, ai se lana mai. Saula upele tutaka, o te tulai mauloi mata, ele ngano lava oe, ilo unei anana, o te mana tua te a oe, ilo unei wha moe moe, sauia ta wha mawai, to whaina soifua oe. Ta 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 la la la. Ta 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 la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ta 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 la la la. Ta 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 la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. E uina ala pala, pango pango male mama, ai peita I o le taulanga, o America Samoa, I le teine ea, I le teine ea, I le teine ea sauia tau, I o, I pango pango, se I fili fili ai, se mea te malia ai, se I fili fili ai, se mea te malia ai, funai lau ai. Le teine ea, I le teine ea, I le teine ea sauia tau, I o, I pango pango, se I fili fili ai, se mea te malia ai, se I fili fili ai, se mea te malia ai, funai lau ai. A whai e te fia tali tonu, a luma sue sue I le whaatonu, o le numera o si o unu, atu tasi I le atunu. I le teine ea, I le teine ea, I le teine ea sauia tau, I o, I pango pango, se I fili fili ai, se mea te malia ai, se I fili fili ai, se mea te malia ai, funai lau ai. I le teine ea, I le teine ea,
le teine ile teine ile teine so ia tau I o I pango pango Malu ole vaveao, tau sangi whangala au. Ai alau suita I le whaivau mawhau whau. Talu olo upopole, nei te iua le tau lau. Tau nuu ai le upu, ua le au le lai lau. Aue ae, sei fai fai sau upu. Te tua I ni mara, te tua I manu. Sau puna la upele, sau masina I puai manu. Sei inu ane ai, tamata I whau. Hey, Mani, Mani. Fia, fia, ile teine petua inia. O kusata whaia, o te laua mene I lunga. Ai popole lo uloto, o sau tupua ina na. Nei li lo tu mau, ai ali ali mau tu ma. Aue ai, sei fai fai sau upu. Te tua ini mala, te tua I manu. Sau funa lau pele, sau masina I puai malu. Sei inu ane ai, tamata I whau. Aue ai, sei fai mai sau upu. Pe tua ini mala, pe tua I manu. Sau puna lau pele, tau masina I puai manu. Se inu ane ai, tamata I whau. Se inu ane ai, tamata I whau. Talofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa a fonga mai pea I le si fonga o le lau mua I Wellington. Foto atasi, a fau fau mai.
mai se amanoa Usue I fasia Ai pula pula O mata Safa alele wai wana abese bangalea lo fatua malepe alofanga molio ya oe ia fa solo elenga lo oe ino loto muswe iba ai Belua etuilo fata fata Itai wala vea inefa anoa Etau sala ea tumai se abanoa Musue ifasia ai pala Town ava tu malo uneola lo ualo faya oi sao su eina oe ilepo
ele time sana lo uneola Pesea le bumbu ole alofa vai vai ile tusio le ola lo alofa ya oi e mandosi e mata dia silina lo se miti fadia tauava tu malo uneola lo alofa ya oi sao su eina oi ile po oh manulu matani malolosi de lo faya oi sina de lo tole sami mawanu pe se manule nangi sina lo fetu ole nangi lo faya sao su eina oi ile po matani malolosi de lo faya Le masina se I ngangan ta si maya po ofe o ai la penina lo uali e o la wana faya le lo pele sa lo tunai unima to ilo moenga mama fo tonight you fallinga se so tato to e felo ai se I toi fa fo I mai lo nei fia la 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 ele me fai nangalo
Pe masina se I ngana tasi maya O fea o I la penina No uali o lava na faya Le lupen le sang tuina I lima Ma o tata o to I lo moenga Ma mafau fau a tunai o folinga Se so tato to e feilo a I Se I to e faa fo I mai lo unei fia fia La 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 O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. O te whātaro whāturu tātou o tunu, le whaafonga tāpua I mai o tutuila mamanoa, mai so Sāmoa atoa I le nei aso. O le aso ana nawhine tu vai se hai ma Amerika Sāmoa. Nisi o autoa Sāmoa e tauina le tau o Sāutonga I le ngata o le puipuinga o le United States ma le lonolangi. Ai whapena fo I masi o tātou territory nei. O le nei pese taida whapitoa, e le taps pan e mamori ai o lātou o lo whaanga. Mo so se toa o Sāmoa, I so se ta whao taua I le lonolangi. Tangi nei le whatu, masusu ile ele ele. Pe amanatu ile ona fo atoa utamafana umpele. Tau mafai ia filemu ole lalo langi. Imalo uma ai mai se ai ngamatanga tata itasi. E o foro uloto ila uta utonga tu uoti. A ole atua na te faa atoa ina lo malosi. Le ao malepo ilo uti te faa fita fita. Ele ngalo itai ni uma italo sangalo ainga. Olo ola wa amatu umai ya utotonga. Te moi loi mata ola utatalo ile atua I. Ya e ola Toa Sāmoa ute tu I pea matapuai. Ia e toe fo I mai ai ngaro ono fo whaatali. Te whaatu sa oe I le taulanga ana whanua. Na tau mo Sāmoa umama le tali tonu I le atua. Watali mai le langi le sa olo tonga wai ai nei. Sāmoa e le ingoa lea ua whai ai mo usei. Le maua lava o se moe I lo umana tu atu. Pe e te toe fo I mai, musu e pe ai lo ufatu.
Le fianga se fefelo le tuna le tai au le tautua se fonga le mua le watoi afa minute ona talea o le se fulu mo le lua ia ta lo se fulu mo le lua fa fonga i tatu telefo i le toi fa sala le wina ia misiona i tatu fa fianga se fefelo o le nei tuna o le tai au ia po le fo ua tatu sa le vali atu i le au auli mo le 12 fa malo mo fa tai tatu tunu tele ino le tātou tautua, manuia tele ngā luenga, manuia ia whai ngā malanga o alawa fuafuanga o whenga i le tūla, wha manuia tele le tua i la sanga umam fuafuanga. Ia le temine ia leo nausi mai loa le whafonga i tātou talafou ma tala mai Sāmoa o le ua tātou nule sifuru ma le lua. Ia usi mai loa le whafonga.
Talofa lava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le loumua. Ua fola mai le whainga malo New Zealand, le au fia ai le tala wha tau o le tupe o lo loma nei, o se vanga tupe e se lau tolus fumaltasi miliona tā la, e whapea o le a wha le iai, ia Paul Kalame o le whaitautusi, ma le whaitautusi, a e whapea le awa o ina o tamaitia aonga I le mata upu o le numera po o le matematika. O le asonga fua na whaiai le folfolanga le nei le ministawa aonga o Erica Stanford, a o whaatasi ai ma le pāle mia ia tui sinave mauru matotua Christopher Larkson, I se sauninga I le aonga o le Paul Court School I Lower Heart. E se fulu ma le lua le a whai ni Paul Kalame sa wha sila ai le ministawa aonga, e au fi ai ni suinga te tele, ia o aonga I le vaenga laiti po o le primary, a e whapea le vaenga wha leonga lua po o le intermediate. O le ai fo I se Paul Kalame whau mo le whaitautusi, e whaingoa ina o le read to succeed, e fo linga I le Paul Kalame o le make it count, mo le mata upu o le matematika, ma le write it right plan, mo le vaenga tusi. O ia fo whaka uma tusa o le whaalinga mai le ministawa aonga, o lo wha moe, e mawai le valu se 4% o tamaiti e tau na pasi I le tusi, ma le whaitautusi, ai whapea ai ma le numera. Ua whaatata mai ni saunoanga le ministawa tupe, ia Nicola Willis, le iai leo ni matanga luenga mani whaalapo tonga le malo New Zealand, o le atu whaatasia I se taimi ele o mamao. Nā ta ua I se lipoti le wales whaasara lau a New Zealand, e tolu ni fuafuanga o le a whaailoa whaalaua I tele e le ministau tupe I le auli o le so, e a fiai I ani swinga o nanga a nisi o matanga luenga le malo. O ia fuafuanga e a fiai le tu whaatasia lea o nisi o matanga luenga, whaapea le whaaleleia ma le whaamalosia o le whaonga ina o wheso o ta inga whaatekonolosi, a to ai ma le ata mai whaafolinga po o le AI, ma le whaatulanga ina o se whainga, ina I auli atu le tausanga I lua afe luas fruiva, ua whaaititia le au whainga o le au whainga luenga le malo, I le fua e tasi le pasene o le whaitau a whai o le tunu. Na whaalia le tamaita I minista I se talanoanga ma le wales whaasera lau, le News Talk said B I le fiafio la sunga fua, o lo fua le whainga malo, e whisiringia matanga luenga uma, ina ia tu ina maini o lato manatu manilangona, I se whainga le lei matala whengai, e tu uwhaatasi ai nisi o matanga luenga mawhaalapo tonga o loo yenei ale malo o New Zealand. Whaalia fo I le minsta o se whaata ita inga, o suinga e pei o na manao ai le malo, e au fi ai le whaawaina leo se matanga luenga fau, mo a ai ma le si o manga, whaapea I tu malo ma a wala o whela ua inga, lea o le a sui I ai le matanga luenga o le si o manga, whaapea le matanga luenga o whale ma le ati nae o a ai, ma le matanga luenga o wala o whela ua inga, a e whaapea ngā luenga tau I whainga malo wha loto I whale, ia o lo o tau ave nei le matanga luenga o mata opu tau loto I whale, po o le Department of Internal Affairs. Nā tau ai Nicola Willis, o le tele o matanga luenga nei, o le a le to iai awa o le a tu whaatasia I lalo o le matanga luenga tasi. E manatu le sa se te o fo mai whaale ainga po o GPs, e mana o mia nisi whaenga tupe wha au popo mai le malo, a to ai mani whainga le lei e wha soa soa nai, ina ia le a whai nai le au nanga a whale mai tua I le mamaru o le tino. E le 11 nei talo na whai lo mai le whainga malo se whainga fau, e fua nai whaenga tupe le tau o na ngā waa I ai fo mai nei po o GPs, mo le whaatino ina o le lātou au nanga, I tangata o lo I lalo le lātou tau singa. O nisi whale mai tua po o practices nei, e to tele atu la whainga o mai lātou te waia, to e se tu ainga o ngase a awhiai, nai lo o isi whale mai. O whaari ai e whaalapo tonga o le Gen Pro, o le asosi lea fo mai ona I a whale mai la iti nei, e te tau I vaianga uma wha au whai o mā lo, o na sila te toa I le whaale leia, o au nanga tau le soifua mālo ina lo tele,
a o luma na iai le pālo te tele le whai unga o le tausanga. E toru se 4% se si tanga o se leni mo ngā luenga whai o fōmo i tua, o lo o whaatalo sanga ina le whaalapo tonga, i le tonu o leisi toru tausanga o luma na inai. E le ngā te ilea, ai o lo o mana o fo i le whaalapo tonga fō mai, i se whaapoponga e o i le 4% o tupe mai le malo, mo ngā luenga whaale soi fua mālaloina lau tele, lea o lo ono pasene i le teimi nei, ina ia o ngā tūsai ma le fua a le whaalapo tonga o le WHO, a e whaapea mātunu u e le leilo lātou te mao ainga le OECD. Whailo mai le teite i whono le whaalapo tonga le li mai a Angus Chambers, o le teimi nei, o le malo o lo mau mai eile vai ngā tupe au tū mō te tongi o fō mai tua, lea e whaingoina o le capitation funding. Pei tai la e aini suinga o fua le malo, e amatau na wha maru le masino i ulai, mai manatu le societe o fō mai, o le a te le lava se a whaina ai o le lātou ngā ruenga male au aunanga i le a ngā ia tu i luma ona o ia suinga. O le pipisi ai o le wha mai ma tautia o le i baula e le tonu o Awhelika i le teimi nei, e la ititi ia se a wanoa e ono a whaina pe lama tia ai i a New Zealand hei. O le manatu alo ia lea ua tuina mai e le matanga luenga le soi fua maloloina. O lea ua wha maania e le WHO, le wha tonga le soi fua maloloina le laulangi, le matua pipisi ai o le Ebola i le atunuu o le Congo, ai wha pe ai ma Uganda, mai ua wha amamalu i nai le iei lea i se tūlanga wha anatinati o au nanga wha le sui fua maloloina lau tele, ona o lea tūlanga e ono a awhia ai atunuu tua oi. Pei ta isa wha mawhaina mai le WHO, e le i o le wha mai i se tūlanga e a vea ai ma wha mai tele, ai ua whautua ina atunuu e tua oi ele, ina ia wha ai tete i le ono pipisi vave o le wailusi e mahua ai lea wha mai. Wha i loa mtanga luenga se fua malaloina i le atunuu o le Congo, e to o walu se funu la wha i o tangata ua malili wai le wailusi o le Ebola, i le tu malo i se sae o le atunuu le nei. Ai i le ai o Kampala, le lau mua o le atunuu o Uganda, to o lua tangata ua wha maonia le awhia ai le wha mai, e to tasi ua maliwa i le asfareile na te nei. Ua wha maonia le wha amisinonga maolunga i karai estete i a morianga o le whasioti tangata, o le li i lea na la vea ai lana ta vale le tamaita i le leo sa atini sinia o Lynn Fleming, ma maliwa i le ai o Nelson, o Fleming ma tasi leo sa atini sinia o Adam Ramsey, sa tiute le Paxton Square, i le waweao o le aso o le tausanga fau o le tausanga na ua mawae, i na ua lawe vea ai le tawale na aveina le li le nei e ngo ia Hayden Tasker e tolus furu tausanga o le soi fua. Ua lua wae aso tarua na whaanga solo ia le mata upu le nei luma o le whaamasinonga, ma e tusa ma le tolu ma le awhai tu la, sa ilo i nai e le vaenga o whaatonu po le tiuri i a mōri mau o lea mata upu ma tau nua i le nātou whaai unga au tāsi wha mao nia le whaisioti tangata o le li le nei o Hayden Tasker e pei ona mō lia i e leo. O le masina o Iulai, lea o le alawi nai le whaai unga o lea tau le lea. Ua mō lia le tū la whono se li leo i au kilani ona o se mata upu e a awhia ilo na wāma se tāsi o lona a inga. Whailo mai se li poti lo wale se whaase lau New Zealand, o le leo o whai e iei mōrianga e tōru sfurwalu tausanga o le soi fua, mai ua masaromia, i lona whao o lima lea i stangata sa iai o na sotanga whaale ainga i le tausanga na te nei luafe lua sfuru lima. Wha mao nia mai e le teita i leo i a Sani Patel, mō li tu malo au kilani, le whai au ia mōrianga whaasanga i le leo le nei, mai o lo o whaatapula ai o na tiute a o tālia taunumanga o leo mata upu. Tō tasi le tangata na maliu ai tō lua na manunua i se whaalewe lawe na awhiaini ta awale se tolu i le awola tele, le Waikato Expressway i le pō na pō. Whailo mai leo o lea whaalewe lawe, na tupu i le pitanu o Pokino, pe tusa o le tūlai fitu, mai o le ua maliu,
na umai lava lona soifua i le mea na lave vea ai a taavale. O le to'olua na manua e au fia i le tasi se tūlanga ti ngai na ua whengai nei ma tonga fiti ngai le whare mai. O le li pai late ingo e a Tim Brown, ma le taule le ingo e a Sean Roach, o se guide, o la ua ia na whano le soifua i le whalawe lave le na pa uai i le ele whaasawina o le Mount Aspiring National Park i le motu saute ia se whale le helikopter i le tae ao le sa. O le helikopter na fia o se walelo le tua inga ta ua o le Eurocopter AS350B3 a le company o le Alpine Group a le au ainga o le Wallace Family. Ua whaamani mai e lea companies whaamtalanga tusia le pa uai o se tasi o lato walele i le tulangi i mātu o le waitawhi o le te Naihi River i Southwestland i le tae ao le saa. Whaali ai le whaavau vau o le company i le whaalawelawe, whaao tuai ma whaamaisenga i a inga o la ua mali liwai. Ta ua foi o le alanga ngoina malausi le company i a suenga ua whaanga solo nei e tu sai o le mahua anga o le whaalawelawe. Ta ua mai foi e le tamaita i leo i a Sarah War o le helikopter na afia na tongi pau mo se malanga na malanga ai i nisi mo se tūlinga manu ai wao. E tolu ista ngata o lea tūlinga ai e tupu na whaalawelawe ua i lalo o le ele i lantou i le vahenga na whaamoemoe e tūli ai. O le saunga le mu uma o lo o saunga le mu uma i lantou i e tolu mai na whailo mai foi o le atau mawhai e ave se mai le tino malepe o le waalele na pau i nā iaso o rumana inei ma au ina mai i Wellington mo nisi suenga e fia foi e iai. Whala pautonga tau suenga o whalawelawe e a fia i a wala whela o inga le TAIC whapele vaenga o waalele sivili i le CAA ua whengai nei ma le suenga alo ia o lea whalawelawe. Mai le Pasifika, ua tau whiliwhiri ai e le palemene o niwe ia le li o Dalton Takelangi e a vemo palemia o lea fo ia tu motu o le afa a wawaila na nofo inga i leisi tolu tausanga o rumana inei. O le tausanga i luafe luas furu lea na amata tu lai mai ai Takelangi i le tofi palemia o niwe. Le salulu taruai lea na whaatauto i na ai le palemene lona sfruiva o niwe ma whiliwhiri ai le lii o Billy Talangi e avea mafufonga hui talai. Ai o le palota o le tofi palemia na tauwa ai Takelangi ma le lii o e mani i whakaoti manawa lui ma manu mano ai Takelangi i palota e se furutasi i le iwa a lui. Ta ua e whapea o se tūlanga wahavala lata o le palota e pei o na moli mawina i le tofi palemia wātangi ai i le whewaiwai ai o le palemene fau ua iei nei o le fo ia tumotu o le Pasifika. E televahenga o New Zealand sa motu si ai le sangofuan na fifa so ta inga tau telefoni fe avea ai ma isi au nanga televavave a le kompani o le 1NZ mai o lo whanga solo ne ia isu asuenga i le mafuanga. E ta ai o le fiafi lava o le sangofuan na fi whailo mai ai le kompani o le One News o le ua toi whaale leia le whaale tonu nei ai o le lātou au nanga. Ta ua mai e se suisa o upo le company o se whaale tonu i le no whanga tūru tonu o viso ta inga wha teknolosi lea na mafuai lea whaafi tauli mai ua ngai ne i ai suenga. Ai o se whaase launga i lunga lo penga o viso ta inga le 1NZ na ta ua i whapea o le whaafi tauli le nei na amata mai i le tela i titi o le awhalu se furunua i le awauli o le asonga fua. O le totele o te ngata na fiai na o lātou whaalia e le ngata ina sa le i mawhaio na whaia ni telefoni mai a lātou telefoni whi awea ai. Ai sa whape na whaio na le mawhaio na lātou maua ni wala watu i ai mai isi telefoni. Sa mai ta wina le o atu i le lua se lau i le tu lala whaio te ngata na whailo atu le motu sia o lātou so te inga tau telefoni ona o whaale tonu nei ale au nanga ale 1NZ. E manatu le kalapu soka a Okilani, e mauti no lava le taulia uma o pepa urfale mo le grand final o le tamilisanga o le A-League a le tupao li i le astona i asau nei i le lato malai i Mount Smart.
O se taimi mo le nei ua whaia mai i New Zealand ia le suanga fusi o le taunusaga soka a Australia o le A-League lea e tau vai au e lua a New Zealand le au kilani whapea mo le Phoenix o Wellington o le au ali o kilani lea o le au fasu e fusi ai ma le au ale ai o Sydney whailo mai e le whaatonu o le kalapu o le Auckland FC o Nick Becker e tā le whai le fiafi le songo fua ua sili la titi lava i le lua se furu afe le a whainga o pepa uru whale po tickets ua taulia mo lea tā longa i lea sato nai o le malae le Go Media Stadium i Mount Smart e tu se lua se furu lima afe le a whainga o tangata i ofi ai mai e le teltenunga o le pulenga o le a taulia uma i a pepa uru whale o loo toe mo lea tā longa i lea sato nai whai unga leo te lo fau. Aso lua manuia lo tātua tunu ma leo whaafafonga le nei fwoi whaopoponga o nisi o tala i meolo tutupu le tātua tunu i Sāmoa usi mai lau whaafafonga. O le amatanga le vaiaso le nina toe wala a wai i a isi mōni mau mai i le lima sa forma le tasi na i tutu la il whaamasinonga i le whaawa wino le mata opo le tumalo whale aliri numero mua. Mai i le lima sa forma le tasi o mōni mau e tolu mōni mau e le awa yato ma o whaatonu i nai loa le whaamsina sili le whionga sa tiu si mativa perese le tua leo leo. E tu i nātu tu si sai ia i lantou ma ia sa iri mai, ma tu i nātu i luma le whaamsinonga. Na polo ia i lantou nei le whaamsinonga le tausanga o mawai, e te tau ono o atu i luma le whaamsinonga e tutu la e whaia lantou mō le mau. Pere tia il whangasolonga le mata aupure nei, na tu la iei se tasi o lo ia le tu te te ma tālu sa ngatu le whaamsinonga i nei e toi tolu po le mata aupo, o na o le tolu se furu leo whai o ia mōni mau, o lo tu la iei se tamai ta i lo ia pei ta i wale mawhai o na whaantasiatu le whaamsinonga, o na o lo malanga ia tunu e whafo le whionga fui mono sa rona poni whaasio, o se tālu sanga i le italia ngō fie le whionga le whaamsino, ma ia whai loha toi le li lo ia, sa le te tau antalia ina le tamai ta i lo ia le nei tālu sanga i lantou ia, pe a whai o loo malanga i tunu i whafo. Na whaamanino le whionga sa tiu, e le fua ngā luenga le whaamasinonga i teimi awa noa i se lo ia, a ngā lulua i teimi e tāla whea ngai, ma le wha ngā solonga o mata opu SS le whaamasinonga, ina ia vave na wha ngā solo ma ia awa nei to lia. Pei tai o le tūlanga mana ia ina le whionga le whaamasino, o le ia te tau le tangata ia i lantou ia to tolu se fulu, e whiriwhiri sa ono toi so se lo ie whaamaliaina i lantou. O le ala lentaliaina i loe le whionga le whaamsina siri le tāno sanga, ma o toi tolu po tua le whaangasolongo le amata aupo, e le vai so fau, mai ua folo fo i le whaamsino, o le toi tolu po ina muli leo le amata aupo, ma ua whaamanino foi, o le whaangasolongo le mata aupo le nei, e matua wa i le lava se io o lona taunu unga, ma mai ele leisu e suenga. Mai lava i le whaamasinonga, wa whaamaunia fo i le vaiaso le nei mōlianga e valu, e whaasanga i le sa a vea mawhaia o ngaulu, o le manu sa mo se fulma le lima, ma se mahoneri stroker, o mōlianga e au fia i le wha o lima mātanga, wha o lima ma le wha moe whia ni winga mātanga e whai wha malosi, a toi ma le whio ni winga mātanga na a fia ini ta maitai se tō lua, le e se fulma le whama le se fulma le iwa tausanga le mātutua e le teimi na tupua ia sori ngā tūla whono. O se tema le tausanga lua whelua se fulma le whana tūla i me yele mata opule nei, mai ua wha mao nia i le whama sinonga i a mōli anga e valu, mai o le aso limo le māsina fōu, o le a lawi nai lo le wha i unga, po o le wha asalanga o le mata opo. Ua whaase atu le whionga le te tai o le atunu le whionga le pālemia, la au le mane topola te vau Fosi Schmidt, i le ofiso le lo i sili le mata opo o le fitu i tūma lo le ua o atu i lunga o lana laulau, ripoti o le i o atu lava o wha maunga o le whaonga ino le fitu se la wafe tā la, mai i le miliona tā la lo na tolu le ua mawai. Mai o le mafua anga lea,
O loo poloka e lava le whaamatu i nā tō la lātou ta i tolu se lauta la muli. O le tasi le neo mta au na whaamanino e le fionga le pandemia e le whailua inga malautu stala le vai aso o mawai. Mai e tō lau ina mai e iloa, mai tu malo i e fitu. E iai tu malo tuai, tu malo nei e ua le tu lai mai te whona sa e mua. A le o tau awe te whona fo. Mai fitu i tu malo, o loo whaataria pea, a lato li poti. E whaamamulu ai a lato taitolu se lauta la fitu i tu malo. Ma le ua whaatonu ina ka peneta i tu malo nei e fitu. Ina ia tu ina atu role mata upu i le loia sili. Mo le su e ina po le are mafuanga wa tuai ai. Li poti muri le fitu se lau afe, ale miliona lo na tolu. A le poloka ai le tolu se lau afe, mo te te whono fau. O i tu malo nei o palau di tolu, o ala tau i sifo, nganga i maunga mumua, fale ata tolu, ana alofi tolu, ale i pata i tu pai lalo, a ana lua, ma ale i pata i tu pai lunga. Peo na whae loe le fionga le pandemia o iei tu malo uma e fitu, ua mai asuia uma te whono o lato whono whaavae. Mai ua mo o mia te whono fau nei le whaangaso longa o isi polo ke te tu malo, i le fia whaonga ina i o le tolu se la wa whetā la. Ma o le mafu anga leo tu ina tue le fionga le pandemia, ia mata opune nei morsu e su enga leo fiso le loia sili. Po le ale mafu anga wa le mawhai ai, ona tu ina tu le report ia le whaonga ina o ia se leni. E le tatala alo e na le porkalame o le vaiaso atoa, a le asose le autu stala ma le au whaasara lawa le atunu, e pe o le whaatau teia i le whatani malo le tānoa i le amatango le neiva yaso, na ve le fionga le teitai o le atunu le fionga le pandemia, ma se tasi o malo wala au lia i le wha moe. Pe ta ina ia wha loa ai so nā tunga lunga, ma lona wha moe sa iai, e iai se hawa noe tu i nā tu mo i e whai e sana sau noanga, i le tā ua le pito la au le autu stala ma lau whaasana lau i so se malo. Ai na ia whaongai nei le hawa no na tu i nātu i ati e o oti nai le ripine e te tala alo i ai nai le wha moe e tu i nātu e tana tu a lalo ma sana wha amalo si au e wha amalo si e sui a wai o le aso se lau tustala le atu no. A sa ia iau mana tu e tau mauso o manoa e whaisa upu. I tai tu te lau tu visa manoa e wha. Uno lea, e batu whamani anga tātu malo. Tātou chos, o le tūlai o le malo, o le tūlai o le nanamo mo tātou sos. O le ato wala uria e batu le malo, te sa lava o lau te whaelanga, i lautou ni tāna wena, when festival o tala mua. Media is part of democracy, and you have a role to play. I don't say much while talking of Dano's presentation of comprehensive species today is already been done. I won't say much more. You have a responsibility to comply with the development of Sāmoa. I'm sure all the species have stayed all today. All I can say, whaman wia le tū, i me uma o tō tāpeni wei, e o tō sinifia. O le malo, malauto o tāwhio, e ngā kua whakasi. Ai aurani i tū lama se te nai, ma tātou whiwisa. Lofa mamiana lea, faita la tātou te whiwhi ai, faita la tātou te whiawhani ai, e faita la sa mo tātou whilo. Le fionga le pandemia, la aude le malia toa le watea pula taiva forsishment. O tala fawia, madu i tele nea solua lu tātou tano, whasoi fuia. Silafia ele atua, ualai ona otua.
Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. E tusa malo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, was our nearly Broadcasting Standards Authority. A whaia fia whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafafonga iai, i le Sāmoa Capital Radio. E te tauna la whamailau whaasea tusi tusia, i le tua tusi, lima tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morisi@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo na whaia le whaasala launga, a whai e le o whaamalieina oe i se whai unga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ailau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai.
Peo se mandule langi Silinai lo fetu ole langi Lo ua lo faya Sao Su eina oe Ile po O malumu Matangi Matangi malolosi Delo faya What's in your mind? Give it all together. Call me all what it says.
fa apeane ai ole tai o suia la ai taluna tao mai pia pia la wainga wa e tau le amandai mai ita wa peo a use polonga ile fatu aina tia ile fa alongo le fa ya ba ita Tausiaina oh sa oleta uina oe o se fafine no fotane au aola upele oe la uma ataimane yeah ai se ea whatever abea mai ai o no wai ngalefa aponga Give you a lesson, the life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shall between your face upon the taste of dedication. Give you a lesson, the life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We someone love who are all feely. Only I saw it for you. Taste that dedication. Give you a lesson, the life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shall be in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson, the life you like in education. By then you will know the meaning of love and
Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole falafetai. Ia mabe ona faafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le fongatai. Abele tamau ai nai tupe tele. Wa ele mana tumai ai. Isi o samale ai na pele. So ali uole ai fo italo fa. Se ifa amalo mai mo ita uola malea ilo taona. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole falafetai. Ia babe ona faafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota ile fongatai. Pele se ta amiloi tu e fao le ke lope. Awana ingalo o lau telefoni. Mili mai faa mole mole. Le ai se manu e lele e tau ile langi. Na ole mamosina e lele mawaluma a talila na sua ile sani. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole falafetai. Ia babe ona faafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le fongatai. O ole ala ba ole poto ia te oe. Le tala le tusi o le vale inuma. Umalo faa moe moe. So ani ile ua mana o mia. Ife lo fani tato umama wa ole o la fia fia. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole falafetai. Ia babe ona faafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le fongatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole faafetai. Ia babe ona faafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le fongatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole falafetai. Ia babe ona faafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le fongatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole falafetai. Ia babe ona faafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le fongatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi.
maulea tangia ileanga ia tua alofa ire mafutana le faiga tele ole olala le ana mafana ia no soleana le faiga tele ole olala le ana mafana ia no soleana
vau Ungala au Si o mi ai Tunga mau E whai ngata Ngona le lufa O ulai mata Be oni ti bunga Wa ei lo 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 Na I fo ban aya e mauna Ole alofa e fai ngata O na mo tu sia Wa ei lo lo fa Na I fo banu aya e mauna Ole alofa e fai ngatauna O na mo tu sia Omi te tonu lau o luau Baile pepe se nei mai mau Afifi mau lu o le tama Baile lau ulu ne i ma tala tala Le lau whai whapito i te tonu Vai i ma sai pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se whaala i titi se nai au mama Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami Sāmoa, wala ko a mama mai o tanga. Kai la au ale au sai. Koe va sa no vai o le mea mole. Ka mea ai fa Sāmoa. Se moa tu ni pa uniki na se sumo fa. Ko moi se talo tao ma se palu sa. Ai, I se palu sa mi te tawhia ai.
so tamali mafale upolu la ole fisa la ole talo wala etasi le maunga yolo lau alo alo ele mafaina ngala ile lotu watofu iliu ai uatamei ifuriono Sāmoa, te āwhai e te loa. E whai ngofi e fōi ana tāna, mea e mālama lama i lenga ngāna. Si wawha ata tau i winga o upu, wha ali fōi o lauanga nuku. E mata ngofi e ile mai moa,
tanga o le siva wha Sāmoa. Le tau sala Sāmoa, ua sau sau noa. Ai ua sila loa, le au mai moa. Ma atau pati le au ai uli, ta ta piti le soma i miti. Tiu susu fao i lo manapa, asi vai lo patua le tau sala. Ko te ungai ese lava, si apo pule tasi pe tau wala. Aua ne ki ngalo o lau tuinga, ma le ui lo tino ia i ila. Tosi uli o ala wau, le tau waino no le lei ia mau. Le ni po o ti ma le kiki fulu moa, sauni e mo e loa. Le tau sala Sāmoa, ua sau sau noa. Ai ua sila loa, le au mai moa. Ma atau pati le au ai uli, ta piti le soma i miti. Tiu susu fao i lo manapa, asi vai lo patua le tau sala. Ese lava, si a popule tasi pe tau wala. Aua ne ingalo o lau tuinga, ma le ui lo tino ia i ila. Tosi uli o ala fau, le tau vaino no le lei ia mau. E di po o tima le kiki fulu moa, sauni e mo e loa. Le tau sala Sāmoa, ua sau sau noa. Ai ua sila loa, le au mai moa. Ma atau pati le au ai uli, ta piti le soma i miti. Tiu susu fao i lo manapa, asi vai lo patua le tau sala. Le tau sala Sāmoa, ua sau sau noa. Ai ua sila loa, le au mai moa. Ma atau pati le au ai uli, ta piti le soma i miti. Tiu susu fao i lo manapa, asi vai lo patua le tau sala. Lofo mama fafau, i besenga whaabawau. Aua le whaa, le lea li whati, e le oli o ngā paau. Olo ua no whai le uma, ta tawhi mai lunga o maunga. Whai le mea, wa e inoa, e taua i a Sāmoa. Mana tua fo'i o te tosau, pei ole ngā hoi, ma ave no ma whawhau. Whaape i ole matangi, e angi malosi, to ulu mai
tua le lofa aua fo I e te nana alua I le tofi ma faa maoni o lauta le lirena ia faa pale pale na mea alofa tu I le amalea le ia vea oi mama auli e siliona ele elea mana tua fo I o te tosau pe ole nga oi ma avero ma fafau ma pe I ole matani e angi malosi to ulu mai na au ola utu la fondo ia fa amama no noto fai le mea wa e loa e tau ai a Sāmoa mana tua fo I o te toisau pe ole nga oi a avero ma fafau ma beri ole matani e angi malosi o ulu mai na au ola utu la fono ia fa amama no noto vai le mea wa e doa e tau e a Sāmoa Ta alofa lava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le Lomua. Ua fola mai e le whainga malo New Zealand, le au fia ai le tala wha tau o le tupe o lo loma nei, o se vanga tupe e se lau tolus fumal tasi miliona tā la, e whapea o le a wha le iai, ia Paul Kalame o le whaitau tusi, ma le whaitau tusi, a e whapea le awa o ina o tamaitia aonga I le mata upu o le numera po o le matematika. O le asonga fua na whaiai le folfolanga le nei e le minsta o aonga o Erica Stanford, a o whaatasi ai ma le pāle mia ia atu I sinave mauru matotua ko Christopher Larkson, I se sauninga I le aonga o le Paul Court School I Lower Heart. E se fulu ma le lua le a whai ni Paul Kalame sa whaasila sila hai e le minsta o aonga, e au fi aini suinga te tele ia o aonga I le vaenga laiti po o le primary, a e whapea le vaenga whaaleonga lua po o le intermediate. O le aie fo I se Paul Kalame whau mo le whaitautusi e whaingoa ina o le read to succeed. E fo linga I le Paul Kalame o le make it count mo le mata upu o le matematika ma le write it right plan mo le vaenga tusi. O ia fo whaka uma tusa o le whaalinga mai le minstawa aonga o lo wha moe e mawai le valu se furu pasene o tamaiti e tau na pasi I le tusi ma le whaitautusi ai whapea ai ma le numera. Ua whaatata mai ni saunoanga le minstau tupe ia Nicola Willis le iai leo ni matanga luenga mani whaalapo tonga le malo New Zealand o le atu whaatasia I se taimi e le o mamao. Nā ta ua I se lipoti le wales whaasara lau a New Zealand e tolu ni fuafuanga o le a whaailoa whaalaua I tele e le minstau tupe I le awauli o le so e a fiai I ani swinga o au nanga a nisi o matanga luenga le malo. O ia fuafuanga e au fiai le tu whaatasia lea o nisi o matanga luenga whaapea le whaaleleia ma le whaamalosia o le whaonga ina o fesa o ta inga whaatekonolosi a to ai ma le ata mai whaafolinga po o le AI ma le whaatulanga ina o se whainga ina I au li atu le tausanga lua afe lua sfuiva ua whaaititia le au whainga o le au whainga luenga le malo I le fua e tasi le pasene o le whaitau a whai o le tunuu. Na whaalia le tamaita e minista I se talanoanga ma le wales whaasera lau le News Talk said B I le fiafio la sungo fua o lo fua le whainga malo e fisiringia matanga luenga uma ina ia tu ina maini o lato manatu manilangona I se whainga le lei matala whengai e tu uwhaatasi ai nisi o matanga luenga mawhalapo tonga o loo ye nei ale malo o New Zealand.
whaalia fo i le minister o se whaata i te inga o suinga e pei o na mana o ai le malo e au fi ai le whaawaina leo se matanga luenga fau mo a ai ma le si o manga whaapea i tū malo ma a wala o whela ua inga lea o le a sui i ai le matanga luenga o le si o manga whaapea le matanga luenga o fale ma le ati nae o a ai ma le matanga luenga o wala o whela ua inga a e whaapea ngā luenga tau i whainga malo wha loto i fale ia o lo o tau ave nei le matanga luenga o mata opu tau loto i fale po o le Department of Internal Affairs. Nā ta ua i Nicola Willis, o le tele o matanga luenga nei, o le a le to iai, awa o le a tu whaatasia i lalo o le matanga luenga e tasi. E manatu le sose i te o fo mai whaale ainga po o GPs, e mana o mia nisi whaenga tupe wha au popo mai le malo, a to ai mani whainga le lei e wha soa soa nai, ina ia le a whaina ai le au nanga a whale mai tua i le mamaru o le tino o. E le 11 nei talo na whailo mai le whainga malo se whainga fau e fua nai whainga tupe le tau o nga waa i ai fo mai nei po GPs mo le whaatino ina o le latu au nanga i tangata o lo i lalo le latu tau singa. O nisi whale mai tua po practices nei e to tele atu la whainga o mai latu te wa aia to e tu ai ngō ngase a awhiai nei lo o isi whale mai. O whaari ai e whalapau tonga o le Gen Pro o le asosi lea fo mai ona i a whale mai la aiti nei e te tau i vaianga uma wha o whai o mā lo o na sila te toa i le whaali leia o nanga tau le soifua mālolo i na lau tele a o luma na iai le pālo te tele le whai unga o le tausanga. E toru se 4% se si tanga o se leni mo ngā luenga whai o fo mai tua o lo o whaatalo sanga ina le whalapau tonga i le tono o leisi toru tausanga o luma na inai. E le ngata i lea, ai o lo mana o fo i whalapau tonga fo mai i se whaapoponga e o i le 4% o tupe mai le malo mo ngā luenga whaale soifua mālaloina lau tele lea o lo ono pasene i le teimi nei ina ia o ngā tusai ma le fua a le whalapo tonga o le WHO a e whapea mātunu u e le leilo lātou te mao ainga le OECD. Whailo mai e le teitei whono le whalapo tonga le lifo mai a Angus Chambers o le teimi nei o le malo o lo mau mai eile vai ngā tupe au tū mo le tongi o fō mai tua le e whaingoina o le capitation funding. Peita i la e aini suinga ua fua le malo e amata o na wha maru le masino i ulai mai manatu le sosaiete o fō mai o le a te le lava se a whaina ai o le lātou ngā ruenga male au nanga i le a ngā ia tu i luma ona o ia suinga. O le pipisi ai o le wha mai matautia o le i baula e le tonu o Awhelika i le teimi nei e la ititi ia se a wanoa o no a whaina pe lamatia ai i a New Zealand hei. O le manatu alo ia lea ua tuina mai e le matanga luenga le soifua maloloina. O lea ua whaamaunia i le WHO, le whaarabo tonga le soifua maloloina le laulangi, le matua pipisi ai o le Ebola i le atunuu o le Congo, ai whapea ai ma Uganda. Mai ua whaamamalu i nai le iei lea i se tūlanga whaanatinati o nanga wha le soifua maloloina lau tele, ona o lea tūlanga e ono a awhia ai atunuu tua oi. Peita aisa whaamawhaina mai le WHO, e le i o le whaamai i se tūlanga e a vea ai ma whaamai tele, ai ua whautua ina atunuu e tua oi ele ina ia whaai tete i le ono pipisi vave o le wailusi e mahua ai lea whaamai. Whailoa le mtanga luenga se fua malaloina i le atunuu o le Congo, e to o walu se funu la whai o tangata ua marili wai le wailusi o le Ebola i le tu malo i se sae o le atunuu le nei. Ai i le ai o Kampala le lau mua o le atunuu o Uganda, to o lua tangata ua whaamaunia le awhia ai le whaamai, e to tasi ua maliwa i le asfareile na te nei. Ua whaamaunia le whaamisinonga maolunga i karai estete i a morianga o le whasioti tangata, o le li lea na la vea ai lana ta vale le tamaita i le leo sa tini sinia o Lynn Fleming, ma maliwa i le ai o Nelson.
o Fleming ma tasi leo sa tini sinia o Adam Ramsey sa tiute le Paxton Square i le vavao o le aso o le tausunga fau o le tausanga na ua mawae ina ua lave vea i le tawale na aveina le li nei e ngo ia Hayden Tasker e tolus furu tausanga o le soi fua. Ua lua vai aso talua na whaanga solo ia le mata upule nei lumo le whaamasnonga ma e tusa ma le tolu ma le awha i tūla sa ilo ina i le vaenga o whaatono po le chiuri ia mōri mau o lea mata upu ma tau nua i le nātou whaaiunga au tāsi wha mao nia le whaisioti tangata o le li ile nei o Hayden Tasker e pei ona mō lia i e leo. O le masina o Iulai lea o le alawina i le whaaiunga o lea tau le lea. Ua mōlia le tūla whono se li ilo leo i au kilani ona o se mata opu e awhi ailo na wāma se tāsi o lona a inga. Whailo mai se li poti le wale se whaase lau New Zealand o le leo o whai e iei mōlianga e tōlus furwalu tausanga o le soi fua mai ua masarumia i lona whao o lima lea i stangata sa iai o na sotanga whaale a inga i le tausanga na te nei luafe luas furu lima. Whaamao nia mai e le teita ilo leo i Asani Patel, mō li tu malo au kilani, le whai au ia mōrianga whaasanga i le ilo leo le nei, mai o lo o whaatapula ai o na tiute a o tā lia taunumanga o leo mata upu. Tō tasi le tangata na maliua e te olua na manunua i se whaalawe lawe na awhiaini ta awale se tolu i le awola tele, le Waikato Expressway i le pō na pō. Whailo mai le leo o lea whaalawe lawe, na tupu i le pitanu o Pokino, pe tusa o le tūlae fitu, mai o le ua maliu, na umai lavala na soi fua i le mea na lawe vea ai a ta avale. O le to olua na manunua e au fia i le to tasi se tūlanga ti ngai na ua whengai nei ma tonga fiti ngai le whare mai. O le li pai late i ngoa ia Tim Brown, ma le tau le lea i ngoa ia Sean Roach, o se guide, o la ua ia na whano le soifua i le whaalawe lawe lea na pa uai i le ele whaasahoina o le Mount Aspiring National Park i le motu saute ia se whaalele helikopter i le tae ao le sa. O le helikopter na fia o se whaalele o le tua inga ta ua o le Eurocopter AS350B3 a le company o le Alpine Group a le au ainga o le Wallace Family. Ua whaamani mai e lea companies whaamtalanga tusia le pa uai o se tasi o lātou waalele i le tūlangi i mātū o le waitawhi o le te Naihi River i South Westland i le tae ao le sa. Whaali ai le whaamau o le company i le whaalawelawe whao tuai ma whaamaisenga i a inga o la ua mali liwai. Ta ua foi o le ālanga ngoina mālausi le company i a suenga ua whaanga solo nei e tu sai o le mahuaanga o lea whaalawe. Ta ua mai foi e le tamaita i leo i a Sarah War o le helikopter na awhia na tongi pau mo se malanga na malanga ai i a nisi mo se tūlinga manu ai wao. E tolu istangata o lea tūlinga ai e tupu na whaalawe ua i lalo o le ele i lantou i le vaenga na whaamoemoe e tutuli ai. O le saunga le muuma o lo o saunga le muuma i lantou i e tolu mai na whailo mai fo'i o le atau mawhai e ave e sea mai le tino malepe o le waalele na pau i nā iaso o numana inei ma au ina mai i Wellington mo nisi suenga e fia whai e iai. Whaalapau tonga tau suenga o whaalawelawe e a fiai o wala whela o inga le TAIC whapele vaenga o waalele sivili i le CAA ua whengai nei ma le suenga alo ia o lea whaalawelawe. Mai le Pasifika, ua tau whiliwhiri ai e le Palemene o niwe ia le li o Dalton Takilangi e a vema Palemia o lea fo ia tu motu o le awha a wawaila na nofo inga i leisi tolu tausanga o rumana inei. O le tausanga i luafe luas furu lea na amata tu lai mai ai Takilangi i le tofi Palemia o niwe. Le salulu taruai lea na whaatauto i na ai le Palemene lonas fruiva o niwe ma whiliwhiri ai le lii o Billy Talangi e avea mafufonga hui talai. Ai o le pārota o le tofi Palemia na tauwa ai Takilangi ma le lii o e mani i whakaoti manawa lui ma manu malo ai Takilangi i pārota
e se fulutasi i le iwa a lui. Ta ua e whapea o se tūlanga wāwāla lata o le pālota e pei o na mōli mawina i le tohi pālemia, wātangi ai i le whewaiwai ai o le pālemene fōu ua iei nei o le fo i atu mōtu o le Pasifika. E tele vaenga o New Zealand sa motu si ai le sanga fuan na fifa so te inga tau telefoni fe ave ai maisi o nanga televave ale kompani o le one and said mai o lo fanga solo ne yesu so nga ile mafua anga ita ai o le fia fila vo le sanga fuan na fi fa ilo mai ya le kompani o le one news o le o to fa le le fa le tonu na ai o le la to o nanga ta o mai sui so upo le company o se fa le tonu i no fanga tu tonu so te inga fa teknologi le na ma fu ai le fa fi tauli mai wa nga ine i ai su nga ai o se fa se longa i lunga lo pengo so te inga le one and said na ta wa i fa pe o le fa fi tauli nei na amata mai i le tele titi o le afol se fulua i le o huli o le asongo fua o le tele tangata na fi ai na la tu fa alia ele ngata ina sa le i mawhai na whai ni telefoni mai ala tu telefoni fe ave ai ai sa fa pena foi na le mawhai na la tu maua ni wala watu i ai mai isi telefoni sa mai ta wina le watu i le lua se lau i le tu la whai ta ngata na whai lo atu le motu sia o la tu so te inga tu telefoni ona wha le tonu nei ale au nanga ale one and said. E manatu le kalapu soka a Okilani, e mauti no lava le taulia uma o pepa urfale mo le grand final o le tamilisanga o le A-League a le tu paoli i le astona i asau nei i le latu malai i Mount Smart. O se teimi mumua le nei ua whaia mai i New Zealand i le suanga husi o le tamilisanga soka a Australia o le A-League, lea e tau wai au e lua a New Zealand le au Okilani whapea mo le Phoenix o Wellington. O le au ali o Aukilani le o le au so e fusi ai ma le au ale ai o Sydney. Whaelo mai le whaatonu o le kalapu o le Auckland FC o Nick Becker e tā le whae le fiafi le songo fua ua sili la titi lava i le lua se furu afe le au whainga o pepa uru whale po tickets ua taulia mo lea tā longa i le asato nai. O le malae le Go Media Stadium i Mount Smart e tu se luas furli maafe le au whainga o tangata e ofi ai, mai e le teltenunga o le pulenga o le a tau lia uma i a pepa unwhale o loo toe mo lea tā longa i le asoto nai. Whai unga leo te lo fau. Aso lua manuia lo tātua tunu ma leo whaafafonga le nei fwoi whaopoponga o nisi o tala i meolo tutupu lo tātua tunu i Sāmoa o se mai lau whaafafonga. O le amatanga le vai aso le neina toe wāla awai i a isi mōni mau mai i le lima se fuma le tasi na i a tūtū la il whaamasinonga i le whaawa wino le mata opo le tumalo whale aliri numero mua. Mai i le lima se fuma le tasi o mōni mau e tolu mōni mau e le awai ato ma o whaatonu i nai loa le whaamsina sili le whionga sa tiu si mativa perese le tua leo leo e tu i nātu tu si sai saia i lantou ma ia sa iri mai ma tu i nātu i luma le whaamsinonga. Na polo ia i lantou nei le whaamsinonga le tausanga ua mawai e te tau ona o atu i luma le whaamsinonga e tutu la e whaia lantou mō le mau. Pere tia il whangasolonga le mata aupura nei na tu la iei se tasi o lo ia le tu te te ma tālu sa ngatu le whaamsinonga i nei e toi tolu po le mata opo, o na o le tolu se furu leo whai o ia mōni mau, o lo tu la i eise ta mai ta i lo ia pei ta i wale mawhai o na whaantasiatu le whaamsinonga, o na o lo malanga i atunu e whafo le whionga fui mono sa rona poni whaasio, o se tālu sanga i le italia ngō fie le whionga le whaamsino, ma ia whai loha tua i le li lo ia, sa le te tau antalia ina le ta mai ta i lo ia le nei tālu sanga i lanto ia, pe a fai o loo malanga i tunu i whafo. Na whaamanino le whionga sa tiu, e le fua ngā luenga le whaamasinonga i teime awa noa i se lo ia, a ngā lulua i teime tāla whea ngai, ma le wha ngā solonga o mata opu SS le whaamsinonga,
ina ia vave na whaangasolo ma ia awa nei to lia. Peitai o le tūlanga mana ia ina le fionga le whaamasino, o le ia te tau le tangata ia i lātou ia to tolu se fulu, e whiriwhiri sa olo toi so o se lo ia whaamalia ina i lātou. O le ala lenta lia ina ai loe le fionga le whaamasino siri le tāno sanga, ma o toi tolu po tua le whaangasolongo le amata aupo, e le vai so fau, mai ua folo fo i le whaamasino, o le toi tolu po ina muli leo le amata aupo, ma ua whaamanino foi, o le whaangasolongo le mata aupo le nei, e matua wa i le lei lava se io o lona taun unga, ma mai e le lei suenga. Mai lava i le whaamasinonga, wa whaamaunia fo i le vaiaso le nei mō lianga e valu, e whaasanga i le sa a vea mawhaia o ngaulu, o le manu Sāmoa se fulmale lima, ma se mahoneri shroka, o mō lianga e au fia i le wha o lima mātanga, wha o lima ma le wha moe whia ni winga mātanga e whai wha malosi, a toai ma le whio ni winga mātanga na a fia ini ta maitai se tō lua, le e se fulmale wha ma le se fulmale iwa tausanga na mātutua, e le teimi na tupo ia sori ngā tūla whono. O se tema le tausanga lua whelua se fulmale wha na tūla i me yele mata opule nei, mai ua wha mao nia i le wha masinonga i a mōni anga e valu, mai o le aso limo le masina fōu, o le a lawi nai lo le wha ai unga, po o le wha asalanga o le mata opo. Ua wha se atu le fionga le teitai o le atunu le fionga le pandemia, la au le mane topola te vau Fosi Schmidt, i le ofiso le lo i sili le mata opo o le fitu e tu malo le ua o atu i lungo lana laulau, ripoti o le i o atu lava o wha maumau o le whaonga ino le fitu se la wafe tā la, mai i le miliona tā la lona tolu le ua mawai. Mai o le mafua anga lea, o loo poloka e lava le wha amatu i nātou la lātou tai tolu se lau tā la muli. O le tasi le neo mta au na wha amanino e le fionga le pandemia i le whailua inga malau tu stala le vai aso o mawai. Mai ia tō lau lau ina mai e iloa, mai tu malo i e fitu. E iai tu malo tuai, tu malo nei e ua le tu tu lai mai te whona sa e mua. A le o tau awe te whona fo. Mai fitu i tu malo, o loo whaataria pea, a lato li poti. E wha mamulu ai e lato tai toru se lau tā la, fitu i tu malo. Ma le ua whaatonu ina ka peneta i tu malo nei e fitu. Ina ia tu ina atu role mata upu i le loi e sili. Mo le su e ina po le are mafuanga wa tuai ai. Li poti muri le fitu se lau afe, o le miliona lo na toru. A le poloka ai le toru se lau afe, mo te te whono fau. O i tu malo nei o palau di tolu, o ala tau i sifo, nanga i maunga mumua, whale ata tolu, ana lofi tolu, ale i pata i tupai lalo, a ana lua, ma ale i pata i tupai lunga. Peo na whai loe le fionga le pandemia o ie tu malo uma e fitu, ua mai asuia uma teitei whono o lato whono whaavae. Mai ua mo o mia teitei whono fau nei le whaangaso longo isi polo ke te tu malo, i le fia whaonga ina i o le tolu se la wa whetā la, ma o le mafu anga lau tu ina tue le fionga le pandemia, ia mata opune nei morsu e su enga le ofiso le loia sili, po o le ale mafu anga wa le mawhai ai, o na tu ina tu le reporti o le whaonga ina o ia se leni. I le tatala alo e no le porkalame o le vaiaso atoa, a le asose le autostala ma le au whaasala lawa le atunu, e pei o na whaatau teia i le whatani malo le tānoa i le amatango le neiva yaso, na ve le fionga le teitai o le atunu le fionga le pandemia, ma se tasio malo vala au lia i le wha moe, pei taina ia wha loa ai so nā tunga lunga, ma lona wha moe sa iai, e iai se hawa noe tu i nātu mo i e whai e sana saunoanga, i le tā ua le pito la au lau tu stala ma lau whaasana lau i so se malo, ai na ia whaongai nei le hawa no na tu i nātu i ati e o ti nai le ripine, e te tala alo i ai nai le wha moe, e tu i nātu e tana tu a lalo, ma sana wha amalo si au, e wha amalo si e sui a wai, o le aso se lau tu stala le atano. A se e o mana tu e, tau mo so o mo e whaisa u, i tai tu te o tu i sa no e sa. Uno lea, e batu whamoni anga tātu malo, tātu choras, o le tūlaki le malo, o le tūlaki le nanonano mo tātu sos.
Ulato wala ulia batu malo te salva o te falando. Ilato tana bena. When principle tell media is part of democracy, and we have a role to play. I don't say much while talking of Donnelly's presentation of comprehensive species today is already been done. I won't say much more. You have a responsibility to comply with the development of Sāmoa. I'm sure the species has failed all today. All I can say, Whāmanu Wia Tū, in the Umma, o tō tāpeni wai, e o tō siwhia. O le malo, malauto i tāwhio, e ngā kuwa kasi. Ai aurani me i tō lama whete nai, ma tātou whiwisa. Lofa ma mea lea, whai tāla tātou te whiwhi ai, whai tātou tātou te whia whangai, e whai tāla sa mo tātou whilo. Le fionga le pandemia la au le male toa le watea pula taiva forcement. O tala fawia, madu i tele nea solua lu tātou tano, fa soifuia. Fai ngata te, no fatu toi na amalele.